बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठक में आपको खुश आमदीद। और एक हफ़्ता जो पिछला गुजरा है उसमें जो टॉप की खबर है जो पाकिस्तान में बहुत कम डिस्कस होती है वो टैरिफ वार है। और ये एक नई तरह की सर्द जंग, पहले वो गर्म जंग थी, फिर सर्द जंग के बाद जो है वो अब टैरिफ वार, मुआशी जंग जो है वो शुरू हो चुकी है। क्या चीन का रास्ता रोका जा सकता है या ट्रंप साहब जो हैं वो नाकाम होंगे? ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जो पाकिस्तान के मामलात हैं, नहरों का मामला अपने अरूज के ऊपर पहुंच चुका है। सिंध जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लेके सिंध के कौमियत परस्त और वहाँ के वकला ये जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। कल का जो खिताब था बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का वो बड़ा अहम था। वज़ीर ख़ारजा साहब अफ़गानिस्तान के दौरे के ऊपर हैं और वो उनको शराकत दारी की दावत देने गए हैं। ये वाले मामलात हैं। एक कन्वेंशन हुआ है, पहले उससे पहले मिनरल्स कॉन्फ्रेंस हुई थी और अब जो है वो एक समंदर पार पाकिस्तानियों का कन्वेंशन हुआ है। वहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकरीर जो है वो बड़ी डिस्कस हो रही है, उनके लहजे से लेके और दीगर मामला तक सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो पहले मेरा ख्याल है कि और चोई साहब ने ये शुरू होने से पहले बताया था कि अगले हफ्ते चीफ जस्टिस बन रहे हैं जनाब मंसूर अली शाह साहब, तो कायम मकाम चीफ जस्टिस बन रहे हैं। तो इन्होंने गिरा लगाई थी कि कायम मकाम में कोई घट शह होंदी, लाते चीफ जस्टिस ही है, इख्तियारात तो वही हैं। तो असी तो सिर्फ दुआई कर सकते हैं ना, अल्लाह ताला खैर करे। तो ये चीन वाला मामला चोई साहब अगर इजाज़त दे तो पहले डिस्कस करना चाहिए था ना। चीन वाला बड़ा इंटरेस्ट है लोगों का, लेकिन पाकिस्तान में तो हम डिस्कस ही नहीं करते ये वाली चीज़ें। पाकिस्तान में जो है वो लोग जो है ना तो मईशत में दिलचस्पी रखते हैं और ना खारजा आलमी अमूर में कोई दिलचस्पी रखते हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है कि ये हमारी ज़हनी जो है वो इंसुलेशन का निशान है। देखिए, जो ट्रंप साहब हैं वो अमेरिकी अवाम के जो हो सकते हैं ना विसरल रिएक्शन, उन पे सियासत करते हैं। उन्होंने ये कहा था कि मैं टैरिफ लगाऊंगा। ये हमारे जो यानी जो अमेरिकन सरमायादारों ने दूसरे मुल्कों में जाके जहाँ पे लेबर सस्ती है और टेक्नोलॉजी दस्तयाब है वहाँ सरमायाकारी की है ताकि वो वापस आए। लेकिन अब उसका हो क्या रहा है? चीनी आपको पता है कि तारीखी तौर पे ठंडे मिजाज के लोग हैं, लंबी गेम खेलते हैं। अमेरिका में फेडरल रिजर्व बैंक के प्रेसिडेंट ने 2 दिन पहले जो है ये ऐलान किया, अपने असेसमेंट इदारा जाती सतह पे दी है कि जनाब 3 बातें होंगी। एक तो अमेरिका में महंगाई होगी, क्योंकि वो जो टैरिफ लगेगा दरामदात पे, वो जो ख़रीदने वाला है वो एंड कंज्यूमर तो मुंतकिल करेगा, और महंगाई होगी। दूसरे अनएम्प्लॉयमेंट होगी, ठीक है। और तीसरे उसने कहा कि इन्फ्लेशन जो है वो अमेरिका में बढ़ेगी। उस पर ट्रंप साहब ने जवाब में कहा कि ही शुड बी टर्मिनेटेड इमीडिएटली। इसका मतलब ये है कि अमेरिकन सिस्टम में वो रेजिस्टेंस अभी मौजूद है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि देखिए 2% बेशक जमहूरियत में यही होता है, फैसला उसी पे हुआ है, लेकिन आधा अमेरिका ऐसा भी तो है ना जो ट्रंप से इत्तेफाक नहीं करता। लेकिन चुप ने सारे, मोस्टली खामोश है। कम से कम लीडरशिप जो है डेमोक्रेट्स की वो तो खामोश है। वो तो चाहेंगे कि वो गड़े में गिरे, वो तो चाहेंगे कि वो गड़े में तो सिर्फ ट्रंप तो नहीं गिर रहा, अमेरिका पूरा डिग रहा है, पूरा गिरेगा। लेकिन ये कि उनका सिस्टम है, उन्होंने 4 साल बर्दाश्त करना ही करना। तो उनके यहाँ आप इसकी बात की तवक्को ना करें। वो निक्सन वाले क्राइसिस से निकले हैं, उन्होंने जो है वो बिल क्लिंटन वाला मामला देखा, उन्होंने बुश जूनियर क्या इराक वाला वो एक ट्रॉमा था। इट वाज क्या उसको कहते हैं, जिसे कहना जी कि बहुत बड़ी गलती थी, बहुत बड़ा हाउलर था जो उसने किया था। उन्होंने उसको बर्दाश्त किया है जब तक वो लेकिन सर वो ज़्यादा इम्पैक्ट उसका बाहर था। ये तो फौरी जो इस पॉलिसी का पहला बराह रास्त असर जो है वो ना सिर्फ अमेरिकन कंज्यूमर बल्कि वहाँ के जो ब्रांड्स हैं वो बन रहे हैं उसके। लेकिन उसे देखिए पूरी दुनिया पे असर पड़ेगा। इस वक्त चीन में चूँकि उनकी $400 अरब की तिजारत सिर्फ अमेरिका के साथ है, चीन में सामान तैयार किया हुआ मसनूआत रखी हैं और अनएम्प्लॉयमेंट पैदा हो रही है। और जो दरमियाने दर्जे का या उससे छोटे दर्जे का जो सनतकार है चीन में, वो इफेक्ट हो रहा है। ये और इसका असर जो है वो बरतानिया में ये चेक किया जा रहा है ना कि चीन की इन्वेस्टमेंट किन किन शोबों में है।
وہ کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ آئی تھنک کہ ہمیں اس پہ بہت پاکستانی ہوتے ہیں چونکہ ہم ویک ہیں، ہم بڑا کوئی اہم معاشی دھچکا برداشت کرنے کی اور اکاموڈیٹ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. ہمیں اس پہ بڑی آنکھ اس لیے رکھنی چاہیے کہ وی آر اینٹنگ این آل ٹوگیدر ڈفرنٹ ورلڈ. چونکہ ہمارا جغرافیہ ایسا ہے کہ ہم چین کے ہمسائے ہیں اور ہمسائے نہیں بدلے جاتے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن یہ کہ ہمارا معاشی انٹرسٹ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ اس طرح سے ہے کہ امریکہ واحد ملک ہے جس کے ساتھ تجارت میں ہمیں اب تک فائدہ تھا اور میرا سب سے زیادہ تجارت ہماری جو ایکسپورٹس ہیں تو ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ میں ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں کیسے اس توازن کو قائم کرتا ہے؟ دس از واٹ ریکوائرز اسٹیٹس مینشپ. ٹھیک، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو اس کی اونرشپ لینا ہے. انفارچونیٹلی میں جو اشارے دیکھ رہا ہوں اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ کی اونرشپ کم ہے. اور وہ جو ہمارا وہی بنیادی خرابی جو ہم نے 15 سال پہلے شروع کی تھی جس کو ہم بھگت بھی رہے ہیں، اس کے نشان زیادہ نظر آ رہے ہیں. وہ ہمیں بھلے امریکی ڈاکٹر آئیں یا جو ہے وہ منرلس کانفرنس ہو یا جو ہے وہ کناز کا معاملہ ہو، اس پہ نظر آ رہے ہیں. میں ایک پرانا اشارہ جو ہے وہ دیکھ کے تو چاہوں گا کہ توصیف بھائی اور باقی دوست جو ہے اب آپ اس پہ بات کریں. جب جون 1944 میں جرمن فوجیں فرانس میں اتر گئیں نا، تو یہ معلوم ہو گیا کہ اب جرمنی تک پہنچنے میں انہیں کوئی روک نہیں پائے گا. ونس دے ہیڈ دیئر فٹ آن دا گراؤنڈ. صحیح. تو ایک اہم جرمن جنرل سے پوچھا گیا کہ اب کیا کریں؟ اس نے کہا اسٹاپ دا وار اینڈ گو ہوم. میں اس میں اضافہ کرتا ہوں اٹس نیور ٹو لیٹ. ہمیں اپنے ملک کے دستور کی طرف لوٹنا چاہیے، اس کی اسپرٹ کی طرف لوٹنا چاہیے اور سیاسی عمل کو کریڈیبل کرنا چاہیے. ٹھیک، بالکل صحیح. MIUP. اچھا یہ خان صاحب، میں یہ چونکہ چین والا معاملہ چلا، چوئی صاحب کے پاس بعد میں جاتا ہوں. یہ جو پالیسی ہے اندر کہیں بہت ڈیپ اسٹیٹ کی پالیسی تو نہیں ہے امریکن کہ آپ نے اگر چائنا کو سپر پاور بننے سے روکنا ہے تو پھر آپ کو اس کا ساتھ یہ والی ٹرمپ وہ جو ہے ٹیرف وار اس کے ذریعے یہ کرنا چاہ رہے ہیں، یا بس کچھ مخصوص وہ سرمایہ داروں نے کوئی دیہڑی لگانی تھی؟ عمران صاحب یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، وہ جو ایونجلک مائنڈ سیٹ ہے یہ اس کا نمائندہ ہے اور اوپر سے پاپولسٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ سب کچھ یہ سستے نعرے، یہ وہی پاپولسٹ مائنڈ سیٹ، وہ سستے نعرے بیچ کے آیا ہے. اور میں تھوڑا سا وجہ صاحب سے تھوڑا سا اختلاف بھی کروں گا. وہ یہ سارا کچھ بیچ کے آیا ہے، اب اسے یہ فرق نہیں پڑتا ہے. میں نے نا وہ آپ نے کبھی شکاریوں کی گفتگو سنی ہے؟ کوئی مچھلی کے شکاری ہوں یا دوسرے، وہ آپس میں گپیں بھی مار رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ ان کو بالکل محسوس نہیں ہوتا کہ دوسرے آدمی کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا، یہی کوئی پرابلم ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی ہے. اب یہ جو ٹیرف وار انہوں نے شروع کی، ساری دنیا کے ساتھ شروع کی، لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ نشانہ دراصل چائنا تھا. جو پہلا نشانہ تھا وہ چائنا ہے. 445 بلین ڈالر کی چائنا تجارت کرتا ہے اور اس سے ہاف یہ کرتے ہیں. لیکن کیا چائنا سسٹین کر سکتا ہے یا اب تک سسٹین کیا ہے؟ جب اس پر ٹیرف لگائے، تو یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، جب چائنا پر ٹیرف لگایا نا تو پرائیویٹلی میسج بھیجا گیا چائنیز گورنمنٹ کو کہ ہم نے ٹیرف لگایا ہے لیکن ریٹیلیٹوری آپ ٹیرف مت لگائیں، ٹرمپ ناراض ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا چلو بھاگو یہاں سے. پھر انہوں نے ویسا ہی کیا. اب تو وہ 245 تک لے گیا، لیکن وہ چاہے انفینٹی تک لے جائے 125 یا 150 بھی جو % ہے جو ٹیرف، اس کے بعد تجارت پاسبل ہی نہیں رہتی، ممکن ہی نہیں، ختم ہو گیا. اچھا، جو چائنا کے پاس جو کمپوننٹ ہیں جس سے وہ لیڈ لے گیا ہے، جس کی وجہ سے $10 ٹریلین پوری دنیا میں وائپ آؤٹ ہوئے، کسی کے جیب میں نہیں گیا، وائپ آؤٹ ہو گیا، جل سڑ گیا ہے، وہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ اس کی پالیسیز کا نتیجہ تھا. تو اب ان کے پاس انہوں نے بوئنگ کے جو آرڈرز ہے کینسل کر دیے. 45 ایک کمپنی نے کیے، 50 ایک نے اور 80 ایک نے. بوئنگ تو فارغ ہو گئی. پھر ہے جی ریئر ارتھ منرلز جو ہیں وہ کہاں یوز ہوتے ہیں؟ 17 ہیں میرا خیال پیریوڈک ٹیبل کے حساب سے، جو 17 بنتے ہیں.
17 جو ہیں وہ جناب یوز ہوتے ہیں میزائل ٹیکنالوجی میں، اس میں اسپیس میں، کمپیوٹر میں، یہ چپس میں، اور ان کا جو اسٹیٹ آف دی آرٹ F-35 وہ جو ان کا فیوچر کا طیارہ ہے F-47، ایون وہ جو B-2 ہے اسٹیلتھ اس میں. تو یہ تو ساری انڈسٹری جو ہے 90% جو ہے، انفیکٹ 70% ہے پوری دنیا کا ریئر ارتھ چائنا کے پاس. اور چائنا نے 1990s میں اس کو اسٹریٹجک اپنی ایسٹ قرار دے کر اس پر کنٹرول اپنی گورنمنٹ کا حاصل کر لیا تھا. پھر وہ تب سے پروسیسنگ میں اس کا انفراسٹرکچر بنانے میں لگ گئے. 70% ان کے پاس ذخیرہ ہے، اور 90% جو ہے وہ میگنیٹ جو اس سے وہ بنتا ہے وہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے، 90%. اب آپ دیکھ لیں اس کا دوسرے نمبر پر ہے میگنیٹ کہہ رہے ہیں غالباً سیمی کنڈکٹر بھی. ہاں جی، میں شاید وہ دیسی نام لے رہا ہوں. اچھا، دوسرے نمبر پر برازیل ہے، وہ ہے 21 ملین ٹن اس کے پاس ایسٹس ہیں. ان کے پاس ہیں 44 ملین ٹن. آپ اس کا ڈفرنس بھی دیکھ لیں. تیسرے نمبر پر انڈیا ہے. انڈیا یہ کوشش کر رہا ہے کہ بھی ہم یہ جو ہے گیپ فل کریں، لیکن اس کے پاس کتنے ہیں؟ 6 ملین ٹن. اچھا، انفراسٹرکچر جو ہے چائنا کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. اب اٹ ول ٹیک 10 to 20 years. تو چاہے انڈیا وہ گیپ فل کر لے، لیکن اور انڈیا کے پاس انفراسٹرکچر بھی موجود ہو، وہ ٹیکنیکل لیبر بھی موجود ہو، تب بھی آپ اس کی قیمت جو ہے وہ کہاں چلی جائے گی؟ کہاں 44 ملین ٹن، کہاں 6 ملین ٹن، کب تک یہ پورا ہوگا؟ تو شکست کھا گئے ہیں. اب جناب فرما رہے ہیں کہ 3 سے 4 ویک میں جو ہے چائنا جو ہے وہ اس کے ساتھ ہم کو بہت اچھی ڈیل کرنے جا رہے ہیں. پھر چائنیز نے جو تماشا لگایا اپنے ٹک ٹاک کے ذریعے کہ 38,000 وہ ڈالرز کا وہ برکن جو بیگ ہے وہ $1,400 میں لے لیں. ٹھیک ہے، نائکی کے جوتے $100 میں لے لیں، پتہ نہیں $50 میں لے لیں. انہوں نے اپنے ان کے ڈھنگ ہیں. پھر نیشنلزم آیا چائنا میں، اس وجہ سے واپس آیا، اور ان کے انفلوئنسرز نے جو کر کے دکھایا، تو شکست پہ شکست ہے. اچھا، اس میں پاکستان بھرم تو گیا نا. ہاں جی، امریکہ کا بھرم تو گیا. آپ یاد رکھیں، آج ابھی ڈونلڈ ٹرمپ یہ سارے اقدامات واپس لے لیتا ہے، اسپیشلی ریگارڈنگ یورپ. وہ امریکہ ایک بزنس امپائر کے طور پر، ایک کنزیومر سوسائٹی کے طور پر تو وجود میں شاید اس کا رہے گا. اب وہ ایک سپر پاور کے طور پر اس کا وجود ختم ہو گیا ہے. اور اس کی جو ریپلیسمنٹ ہے، اگر یورپ چودھری ان پیڑ بچ گئی بیسیکلی. ہاں جی، اور خود ماری ہے. چوئی صاحب نے اندازہ ہو جائے گا. اب میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. جی کریں بھائی. تو اس پہ بھی کچھ ہمیں آگاہ کیجیے کہ جو امریکیوں نے ایجوکیشن وار شروع کی ہے، ہارورڈ سے لے کے کولمبیا تک. ہاں جی، امریکہ میں دنیا کی 100 میں سے 70 اہم ترین یونیورسٹیاں تھیں جو دنیا بھر سے جو ہے وہ ذہانت کا بہاؤ امریکہ کی طرف تھا، وہ اس سے بھی دشمنی کر رہا ہے. وہاں کا ایکڈیمیا کے لوگ جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہوئے ڈیٹین کیے جا رہے ہیں، لوگوں کی ڈگریاں ریووک کی جا رہی ہیں، ویزا اسٹوڈنٹ اسٹیٹس جو ہے وہ ریووک کیا جا رہا ہے. آئی تھنک دس از ان دی لانگ رن امریکہ کو نقصان ہے. 2.3 بلین ڈالر کی ہارورڈ کی کولمبیا یونیورسٹی نے سرنڈر کیا. ہارورڈ نے ایک بات ہے جو ابھی وجہ سب کر وہ سننے میں آ رہا تھا. اچھا سوری، ہارورڈ نے تو بالکل نہیں کیا نا. اس نے اس کا ٹیکس ایگزمپشن بھی ختم کر دی. اس کا 2.3 بلین ڈالر کی وہ ایڈ ہے وہ بھی جو ہے وہ روک دی ہے. جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا نا، اسی میں یہ اس کا آ جائے گا. دیکھیں، امریکی جو سسٹم ہے نا، وہ ان فیکٹ گل سڑ رہا ہے یا گل سڑ چکا ہے، یہ ماننے میں حرج کوئی نہیں ہے. 70s میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ان کا ایک کنزرویٹو کا جج تھا، اس نے ایک فیصلہ بھی لکھا سپریم کورٹ کا. وہ اس نے یہ جب اجازت دی نا کہ یہ لابنگ اور یہ لابسٹ جو ہیں وہ آ کر جو ہے امریکی سیاست پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. تو آج امریکی سیاست پر یہ وقت ہے کہ ایلون مسک یہ کہتا ہے کہ آپ ٹرمپ کے خلاف یا گورنمنٹ کے خلاف کوئی بات کریں، میں آپ کو آپ کی اسٹیٹ میں ہروا دوں گا کانگریس مین کو. لیکن نہیں کرا سکا. لیکن سنیے نا اسٹیٹس میں اب تک اس کو شکست ہوئی ہے. اب آپ کو میں ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں، لیکن یہ ڈیکیڈنس تو ہے نا. اسرائیل کی جو لابی ہے، جو آئی پیک جس کو کہتے ہیں، اس نے 2 سینیٹرز تو ہروا دیے. تو یہ وہاں کی جو لابنگ ہے، جو مفادات کے طور پر
لوگ اپنے انٹرسٹ آگے بڑھاتے ہیں اور اس سے جو وہ کام کرواتے ہیں، یہ اس کی وجہ سے امریکی جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ چیلنج نہیں کر پا رہا ٹرمپ کو. ادروائز اگر امریکہ کے پولیٹیکل سسٹم کے گلنے سڑنے کی نشانی یہ نہ ہو تو یہ جو روزانہ نیشنل ایمرجنسی کے نام پر ٹیرف لگایا جا رہا ہے تو کانگریس اسے گریبان سے پکڑ لے صدر سے کہ اٹ از آور رائٹ. آپ کون ہوتے ہیں یہ ٹیرف لگانے والے؟ یہ ہمارا کام ہے. لیکن نہ سپریم کورٹ انٹروین کر رہی ہے نہ وہ کانگریس انٹروین کر رہی ہے. اس پر یہ جو تھریٹ ہے یہ وہی لابنگ والوں کے تھریٹس ہیں. اسی وجہ سے اب آپ یہ جو یونیورسٹی کی بات ہے میں مختصر کرتے ہوئے، یہ جو مختلف یونیورسٹیز ہیں، یہ امریکہ کا جو نظام اب تک ہمیں چلتا نظر آ رہا ہے نا، یہ ریسرچ اور انہی یونیورسٹیز اسی اکیڈیمیا کی بنیاد پر چلتا نظر آ رہا ہے. وہ چل رہا ہے، اسی وجہ سے یہ امیر بھی ہوئے ہیں. ادروائز پولیٹیکل نظام جو ہے نا وہ 70s سے خراب ہونا شروع ہوا اور پچھلے 30 سال میں تو بالکل گل گیا. دیکھیں امریکی عوام عراق کی جنگ پر چیلنج نہیں کر سکی اس وقت کی گورنمنٹ کو، وہ بیچ گیا ہے عراق کی جنگ بھی. اور اس کے بعد بھی اب بھی جو جنگیں ہیں اسرائیل میں کیا، غزہ میں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یوکرین میں کیا ہو رہا ہے، اور یوکرین سے یو ٹرن کیسے کر لیا، پورے یورپ سے یو ٹرن کیسے کر لیا. یہ وہ اکیڈیمیا تھا، وہ ریسرچ تھی جو امریکہ کو چلا رہی تھی. اب اس پر بھی قدغن ہے. اب وہاں پر کیا ہے جی، آپ وہ پروٹیسٹ نہیں کریں گے. پروٹیسٹ کس کے خلاف؟ جو ابھی پرائمری جو ایشو ہے اسرائیل کے خلاف. اور یہ ایسے لگتا ہے جیسے امریکہ اس کا باج گزار کہا گیا ہے کہ غزہ کی بات کرنا جو ہے پرو حماس ہونا، جی پرو حماس ہونا ہے، اینٹی سیمیٹک ہونا ہے، اینٹی سیمیٹک ہونا، تو وچ از ناٹ. تو اس پر جو کام ہو رہا ہے اس سے وہ مکمل تباہی ہے. جس وجہ سے امریکہ بچا ہوا ہے، جس وجہ سے امریکہ میں یہ صلاحیت موجود تھی کہ وہ اپنے آپ کی مرمت کر لے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لے. یہ جو 2-3 جو میں نے اداروں کے نام لیے کہ جس کی وجہ سے امریکہ چل رہا تھا، اپنے پولیٹیکل سسٹم کو وہ جو ہے وہ ٹھیک کر سکتا تھا، وہ وہاں پر بھی کام ہو رہا ہے. اور یہ کیوں ہو رہا ہے مجھے عجیب و غریب شکوک ہے، میری سمجھ سے باہر ہے. مجھے وجاہت صاحب نے کہا کہ یہ 4 سال پورے کرے گا. مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر امریکن سسٹم میں کوئی جان ہے، کوئی اکیڈیمیا میں جان ہے، یا وہ جو سارا سسٹم جو پہلے جیسے چل رہا تھا، تو شاید یہ 4 سال چل نہ سکے. کم از کم معیشت تو نہیں چلنے دے رہی. جتنا نقصان اس نے کر لیا ہے اور جس طرح وہ انفلوئنسرز اپنے ارد گرد بٹھائے ہوئے ہیں جی، اور ایک گھنٹہ کا خطاب روزانہ پاگلوں کی طرح، میں تو اسے کوئی مینٹلی کوئی فٹ آدمی نہیں سمجھتا. یا وہ کسی کے پے رول پر ہے، اس کی بھی ہسٹری جاننے کی ضرورت ہے. ویسے میں اس پر ایک پروگرام کر چکا ہوں پوری اس کی ہسٹری پر. تو یہ اپنی سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیا گیم ہے. توصیف یہ جو کیا یہ کہا جا سکتا ہے، سب دوستوں جو بھی جواب دینا چاہے، کہ امریکی جمہوریت کو بڑا سرمایہ دار جو ہے اس نے یرغمالی بنا لیا. میرا پوائنٹ یہی ہے، میرا تو پوائنٹ یہی ہے کہ جو سرمایہ دار، دیکھیں جی تیل کی کمپنی ہے، انہوں نے اپنی لابنگ فرمز بنائی ہوئی ہیں. اسرائیل ہے، اس نے اپنی بنائی ہوئی ہیں. انڈیا ہے، اس نے اپنی بنائی ہوئی ہے. یعنی امریکہ وہ ملک ہے جس نے یہ سرمایہ داروں کی ایک وقت میں مناپلی توڑی تھی. اب انہی لابنگ فرمز کے ذریعے ان کے مفادات کو جو ہے وہ محفوظ رکھا جاتا ہے. تو پولیٹیکل سسٹم تو بکا پڑا ہے، سپریم کورٹ بکی پڑی ہے. اسی وجہ سے تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. نیشنل ایمرجنسی کے نام پر ٹیرف لگ رہے ہیں اور کانگریس پوچھ نہیں پا رہی. ظاہر ہے دے آر انڈر تھریٹ. کانگریس اور میں چوئی صاحب سے ذرا پہلے کر لیں بات، میں کہ ذرا سینیارٹی کے مطابق چل رہی. جی چوئی صاحب، انہوں نے شروع کی ہے وار، ٹیرف وار. تو یہ جب یہ آغاز ہوا تھا تو اسی دن سے یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی تھی جو توصیف صاحب نے کی ہیں اور جو وجاہت صاحب نے فرمائی ہیں. تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ چائنا جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ سروائیو کر سکتا ہے، لیکن دھچکا تو خیر اس کو بھی لگا ہے نا. یہ بات مان، لیکن وہ کہتے ہیں مینٹلی تیار سی، لیکن انہوں نے تیاری کی ہوئی تھی. لیکن دوسری طرف یہ لمبی گیم والے گھوڑے ہیں جو چائنا والے. دیکھیں انہوں نے جب یہ آزاد ہوئے 1948 میں، اس کے بعد سے یہ کتنی دیر تک انہوں نے بند معاشرے کے طور پہ، ہمیں پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا تھا کیا نہیں. سائیکلوں پہ آ رہے ہیں، سائیکلوں پہ جا رہے ہیں، یہی سنتے تھے نا ہم کہ ایک ہی طرح کا ڈریس ہے سب کا اور سارے ایک جیسے ہی ہیں. پتہ نہیں چلتا کہ شی ون کون ہے اور می ون کون ہے. اچھا بہرحال جو میں نے پڑھا ہے، ان کے میڈیا کو دیکھا ہے میں نے، تو
ट्रंप साहब ने बेयकीनी की सूरत पैदा कर दी है वहाँ पे। और जब किसी माशरे में बेयकीनी की सूरत पैदा हो जाए, जब पॉलिसियाँ जो हैं वो लंबे अरसे के लिए ना हो, पाकिस्तानी हो गया अमेरिका। रोजाना पॉलिसी चेंज हो रही हो, फर्ज करें वो कहते हैं ना ये आप काम शुरू कर दें, आपको ये सहूलतें देंगे, तरगीबात दी जाती हैं, लेकिन उनको जो जिनको तरगीब दी जाती है उनको यकीन ही ना हो कि जनाब इस पे अमल होगा, कल कोई और पॉलिसी आ जाएगी। ये जवाल की निशानी है और बड़ी तेज़ी के साथ जवाल जो है वहाँ जी शुरू है इस हवाले से। किसानों का मामला देख लें, वो दीवारें खड़ी करने का मामला देख लें, फिर स्टूडेंट्स को निकालने का मामला देख लें। यहाँ से वीज़ा लेके जाता है एक स्टूडेंट, दाखिला होता है, पॉलिसी के मुताबिक दाखिला होता है, लेकिन वहाँ पता चलता है जनाब ये तो जनाब आपका नाम ही जी कट गया है, आपका वीज़ा कैंसिल हो गया है, गिरफ्तार हो गया है, गिरफ्तार हो जाते। ये मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो बेयकीनी की जो सूरत पैदा कर दी है ना अमरीकी माशरे को, ये है मेरे ख्याल। हाँ। और जब तक ये एक जगह पे रुकेंगे नहीं, अब यू टर्न के मामले में हमारे भी यहाँ एक लीडर थे, वो यू टर्न को कहते हैं जनाब, नहीं ट्रंप ने भी यू टर्न मारने की ठीक है ना, कोशिश की थी। मैं मजीद अक्लमंद हो गया हूँ, ठीक है ना, बड़ा लीडर होता है यू टर्न का, बड़ा। इसी तरह वहाँ यू टर्न लेते हैं जनाब, 90 दिन के लिए जिन्हें मुअत्तल कर रहे हैं, चाइना का नहीं मुअत्तल किया, बाकियों का तो शायद मुअत्तल कर दिया उन्होंने, यूरोपीय यूनियन का और बरतानिया का वगैरह। वो हमारे जो दोस्त है ना अमेरिका में, इवन ये कि जो बरतानिया जैसा मुल्क जिसको ये समझा जाता है कि जनाब वो यूएस की हाँ में हाँ मिलाने वाला किसी भी लिहाज में, वहाँ जो सूरत बनी हुई है इनकी पॉलिसियों की वजह से, वो देख लें आप, वो तो हाथ खत्म हो गया एक तरह से, ठीक है ना, एक तरह से हाथ खत्म हो गया। और फिर ये तमस्खर उड़ाते हैं, हाँ, अब साथ उठा के तमस्खर उड़ाते हैं। वो देख ले, कनाडा जो है वो सूबा बनना था, वो बिल्कुल ही अलग हो गया है। वो इनकी बात ही नहीं सुन रहा। ये सारी सूरत जो बहरहाल जो दवाएं मांगा करते थे यहाँ के जनाब अल्लाह मियाँ अमेरिका ट्रंप है, हाँ नहीं जवाल हो, जवाल अच्छा जवाल, अच्छा अमेरिका को तबाह बुरात कर दीजिए, वो मेरा अच्छा दुआएं कबूल हो गई, दवाएं जो है ये कबूल होती हुई नजर आ रही है मुझे। अच्छा नहीं, वो हमारे दोस्त है ना जो वो कहते हैं कि ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। बहरहाल ये यूरोप में ये पूरा पोटेंशियल मौजूद है अगर यूरोप मुत्तहद हो जाए लीड करने का, कि वो एक सुपर पावर के तौर पर उसकी इकोनॉमी भी मोर और लेस उतनी ही बनती है, हाँ वो रिप्लेस कर जाए। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ। जी जी कनाडा और यूरोप कनाडा सर। यूरोप, चाइना। अच्छा सर, मैं मुख्तसरन जो मैं पहले कई बार गुजारिश कर चुका हूँ कि भाई चौधरी और प्रधान जो है ना वो बनता है किसी वजह से, ठीक है, और वुसअत क़ल्बी के बगैर ये काम नहीं हो सकता। और वुसअत क़ल्बी, बदमाशी, सारा कुछ होता है ना उसमें। आपने अगर दुनिया को बदमाशी दिखानी है तो चार अपने साथ मिलाने भी होते हैं ना। तो जब ट्रंप साहब की जो पॉलिसीज़ आ रही थी, जो मंशूर लेकर आ रहे थे, इमिग्रेशन ख़त्म हो जाएगी, बाहर निकाल देंगे सबको, तो तब भी मैं कहता था कि इसने अमेरिका के टके टोकरी कर देना। वो पगड़ी उसने उछाल दी अमेरिका की, सुपर पावर नहीं रहा, यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे नहीं जा सकते, वो अपने इत्तेहादी खो चुका हुआ है। अब चाइना ने इत्तेहादी बना रहा है, दुनिया का एक नई शक्ल आ रही है उसमें, और उसमें अगर इसी तरह ट्रंप चलता रहा और सिस्टम ने उसको ना रोका तो फिर जाहिर उसे जो साहब की बकौल उन्होंने दुआएं मांगी थी लेकिन डॉलर भी लेते थे। अमेरिका की तबाही की दुआएं अमेरिका से डॉलर लेके मांगी जाती थी, दिल से दुआ नहीं मांगते, अपने बच्चे वही भेजते थे। तो बहरहाल ये है कि अमेरिका अगर ये इस तरह तेजी के साथ ट्रंप चलते रहे तो मुझे फिर वो बहुत जल्द या ट्रंप नहीं होंगे या अमेरिका की ये शक्ल नहीं होगी ट्रंप। सर चाइना की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स जो हैं वो अमेरिका में थी और अमेरिका की सबसे ज़्यादा इंपोर्ट जो है वो चाइना से हो रही थी। अच्छा, चाइना के लिए भी इतना आसान नहीं होगा इसको सर्वाइव करना। इतनी बड़ी बड़ी ह्यूज मार्केट्स जो हैं उनकी, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स जो हैं वो क्या कर रहे होंगे। अच्छा, इतनी पॉपुलेशन के साथ जो उन्होंने किया है, देखें वो सारा कुछ वहाँ पे
इंटरनली यूज़ नहीं हो सकता, कंज्यूम नहीं हो सकता। और जो चाइना घुटन थी, बंद था, हमें पता नहीं था, वो इंटरनेशनल मार्केट में आकर अपना सामान बेचकर ही चाइना आज का बड़ा चाइना, तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर और अमीर चाइना जो है वो इस मार्केट की बुनियाद पर ही हुआ है, इस सारे बिजनेस की बुनियाद पे। तो चाइना के लिए इतना आसान नहीं है उसको सर्वाइव करना। बाकी मार्केट्स, ऐसा नहीं है कि उसके पास बाकी मार्केट्स नहीं थी अब वो जाके ले लेगा। चाइनीज़ तो आपको दुनिया में हर जगह चाइनीज़ स्टफ़ नज़र आ रहा है, लेकिन वो कंज्यूमर उतना ज़्यादा नहीं था, वो जो पैसे खर्च करने वाला कंज्यूमर जो अमेरिका की मार्केट है बाकी दुनिया में नहीं थी। तो वो चाइना के लिए भी इशू होगा। अमेरिका के लिए इशू ये है कि अमेरिका जो दोबारा ग्रेड बनाने की बात हो रही थी, मसला तो ये था कि वो ग्रेड किस बुनियाद पे था, जिसको हम लोग ब्रेन ड्रेन कहते हैं। पूरी दुनिया से जो बेस्ट ब्रेन्स होते थे उनको वो वहाँ ले आते थे, वो उनके लिए काम कर रहे हैं, वो रिसर्च में, इंडस्ट्री में, डिफेंस में, वो पेंटागन में, वो सेंट्रल कमांड में, हर जगह पर, नासा में दुनिया भर से लोग आए हुए हैं ना उनके जो काम कर रहे थे, जो बेस्ट ब्रेन से। तो वो पूरी दुनिया से जो बेस्ट ब्रेन थे वहाँ पर काम कर रहे थे। अब अगर वो नहीं होंगे तो अमेरिका का भी डाउनफॉल होगा। अच्छा, वैसे एक तो नज़र आ रहा है ना ट्रम्प साहब की वजह से जो माशरे में रेजिस्टेंस है वो मौजूद है। अच्छा, और वो हर मौके पर रही है, वो चाहे इराक वॉर थी, चाहे वो इसराइल के इशू पर है, वो हमारे जैसे मुल्कों से ज़्यादा वहाँ पर आज भी है। और लेकिन नुकसान की रेशो ज़्यादा है जी, और तेज़ी भी ज़्यादा। अच्छा, उसमें पाकिस्तान के लिए सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है अमेरिका, लेकिन हमारा चूंकि ओवरऑल वॉल्यूम जब हम देखते हैं ना एब्सोल्यूट टर्म में देखेंगे, अमेरिका से भी होके आए, बहुत फिरे नहीं होते, जोड़ी होके आई, नहीं एक वो जो सवाल है, ये जो टैरिफ वॉर जो शुरू हुई है और चाइना पर इतना लगा है, ये किसी ने मुझसे भी सवाल पूछा था, मेरे पास जवाब नहीं था। तो हम पे भी कुछ 26% लगा है या 25% लगा है। तो ऐसा भी मुमकिन है कि चाइना इधर से अपना कोई अपनी इंडस्ट्री लाए और फिर इधर से अपना काम शुरू करे। ये अच्छा, इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें लोगों के ज़हन में हैं। इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे यहाँ जो वो स्पेशल जोन्स बन रहे थे, मुमकिन है वो इस बहाने आबाद हो जाएं, मुमकिन है। जो रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से बात करी, इन सब चीज़ों में टाइम लगेगा, तो वो सारा टाइम लगते हुए उस दौरान में मेरे ख्याल में अमेरिका का भी बड़ा लॉस होगा। और चाइना का देखें, चाइना जो हम सोच रहे हैं ना कि चाइना इत्तेहादी बना लेगा और चाइना उस गैप को फिल कर लेगा, चाइना का इतना एग्रेसिव रवैया कभी भी नहीं रहा, आज तक तो नहीं था। अच्छा, इस बात को भी शुरू हुए महीनों गुजर गए, ट्रम्प साहब के आने के फ़ौरन बाद ये बातें शुरू हो गई थी। चाइना ने अभी तक कोई ऐसा इंप्रेशन नहीं दिया है कि वो उस स्पेस को लेने के लिए कोई एग्रेसिव मूव चल रहा है। अच्छा, वो बिज़नेस के तौर पे अपने चल रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी मूवमेंट उनकी तरफ से नज़र अभी तक तो नहीं नज़र आई है। अच्छा, ये हमारी ख्वाहिश है, यकीनन चाइनीज़ की भी होगी, वो इसको सोचते होंगे, हमसे बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, लेकिन अभी तक उनकी ऐसी कोई वो नहीं नज़र आई। और वजाहत साहब ने शुरू में जो बात की थी ना कि ये दो इशूज़ पाकिस्तान में बहुत कम डिस्कस होते हैं, एक इकॉनमी और एक फॉरेन अफेयर्स। अच्छा, उसकी वजह एक ये भी है, चूँकि ये हमारे सियासतदानों के हाथ में ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, वो डिस्कस नहीं करते तो अवाम भी, हम भी समझते हैं कि शायद ये हमारे को मैशत की समझ नहीं आती ना। लेकिन वो जो भी है, जहाँ से कंट्रोल हो रहा होता है हमारा ट्रेडिशनली, वो उसी तरफ रहता है, इसलिए फिर हम लोग भी ज़्यादा लोग टांग नहीं लाते। वो कहते हैं जब हमारे लीडर्स ही नहीं कर रहे या उसमें वो इंटरेस्ट नहीं बन सकता, लिखो तो पढ़ता नहीं है उसको, वजह वही है, वजह वही है ना। अच्छा, मैं ये आखिरी रह गए हैं इस बात पे मलिक साहब, भाई सुमरो साहब कर गए सर, तुसी उन्होंने नहीं, चलो इमदाद भाई सुमरो ने कर दिया बात। इमरान साहब, इसमें एक और फैक्टर भी है। एक तो ये है ना कि ये टैरिफ वार जो शुरू हो चुका है, जिसमें बाहर तो यही लग रहा है कि शायद चाइना ने बिफोर टाइम इस पे जो है वो काम करना शुरू कर दिया था, ये सी पैक। और फिर उसके बाद देखें कि अफ़गानिस्तान में जब अमेरिका गया है तो अमेरिका का जो जाने के बाद खला पैदा हुआ उसको फिर चाइना ने किया है, वहाँ पे एक उनकी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अभी अमेरिका की तरफ से एक और महाज खोला जा रहा है कि अमेरिका जो है अफ़गानिस्तान का बगराम एयर बेस जो है ये वापस मांग रहा है, क्योंकि इससे पहले भी इनके पास कंट्रोल में था। तो इस हवाले से कुछ एफ़र्ट्स भी की जा रही हैं। ये जो अभी ज़ल्मे खलीलज़ाद का दौरा था, इस दौरान भी ये खबरें सामने आई कि अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि बगराम एयर बेस जो है इसका कंट्रोल उन्हें दिया जाए। अगर अमेरिका यहाँ पे आता है, और वैसे इस हवाले से काफ़ी जो है वो पेशरफ्त हुई है। अभी जो ज़ल्मे खलीलज़ाद के दौरे के दौरान मुलाकातें थीं, फिर उसके बाद पाकिस्तान के वो सादिक खान साहब जो वहाँ पे गए थे, इस दौरे के दौरान ये मामला जो है इन पर डिस्कस हुआ। और अभी जनाब इसहाक डार साहब जो गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे अमेरिका इस खित्ते में आके चाइना
کے ساتھ جو ہے وہ کوئی نئی جنگ بھی چھیڑنا چاہتا ہے، اور اس سچویشن میں پاکستان جو ہے اسے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. مطلب ہماری اکانومی بھی ظاہر ہے کمزور ہے، نہ تو ہم چائنا سے بگاڑ سکتے ہیں اور نہ امریکہ سے ٹکر لے سکتے ہیں. اور اگر امریکہ واپس آئے گا تو اس وقت ہمیں جو دہشت گردی کا سامنا ہے اس میں بھی کون رہا ہے کہ ٹکر لیں؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ٹکر لیں، میں کہہ رہا ہوں ہمیں اپنے مفاد کو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کس کے ساتھ چلنا ہے، کیسے سیو کرنا ہے. یہ سچویشن میں اس سچویشن میں یہ مشکلات بڑھ جائیں گی. اچھا نہیں بائی دا وے اگر یہ جنگ فرض کرے کہ وہ والی جنگ جو ہم سوچ رہے ہیں وہ والی جنگ ہوتی ہے ٹیرف سے ہٹ کے، نہیں وہ سرد جنگ ٹائپ نہیں سر جنگ نہیں رہے گی پھر بگرام ایئرپورٹ تک. وہ اس نے کہا ہے بالکل صاف، ٹرمپ نے مانگا ہے، یہ صاف کہا ہے کہ اس سے ہم چائنا کے لیے لینا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور افغان گورنمنٹ کی طرف سے جواب بھی آ گیا کہ ہمارے کنٹرول میں ہے اور ہم نہیں دیں گے. نہیں افغانیاں نو منٹ نہیں لیکن سر لگنا. افغانی تو ماشاءاللہ پیسے بھی لیکن میرا یہ خیال ہے کہ پیسہ لگے گا، سارا کچھ ہو جائے گا. یہ براہ راست اگر جنگ چھڑی نا تو امریکہ کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہوگا اس دفعہ. میرا ظاہر ہے ان کی اکانومی بیٹھتی جا رہی ہے، ظاہر ہے بہت مشکل ہو جائے گا، بڑا مشکل ہو جائے گا. بڑی طاقتیں آپس میں نہیں لڑا کرتی، کچھ اور وہی میں کہا اگر براہ راست جنگ ہوتی ہے تو نقصان تو پھر ہمیں ہوگا. اور چونکہ ذکر ایک اور معاملہ تھا، چونکہ ذکر ہوا تھا چودھری دی پگ دا، امداد صاحب نے ذکر کیا تھا، تو زرداری صاحب کی پگ بھی جو ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا بھی معاملہ خراب چل رہا ہے، اسپیشلی نیرو مار ایشو پہ. وہ اگلے میں ڈسکس کرتے ہیں. ٹریڈ وار ہاں میرا خیال ہے کہ معاملہ ٹریڈ کا ہی ہے. اچھا میرا یہ خیال، مجھے نا ایک واقعہ یاد آ گیا چلتے چلتے اس نشست کے اختتام کے اوپر. پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر تھے اپنے فیض احمد فیض صاحب، تو انہوں نے پوچھا کیا لیڈ ایڈیٹر سے پوچھا وہ سی این ای سے، تو انہوں نے کہا جی وہ کوریا میں اتنے بندے مر گئے ہیں. سپر لیڈ کیا انہوں نے کہا جی وہ فلانی جگہ پہ اتنے یہ ہو گیا، جہاز ڈوب گیا. انہوں نے کہا کہ کدی اخبار پاکستان چوں بھی کر لیا کرو. تو لیکن یہ جو ہم نے پہلی جو ہماری نشست تھی وہ ہم نے پاکستان سے باہر اس لیے کی ہے کہ چین ہمارا ہمسایہ ہے اور امریکہ سب کا ہمسایہ ہے. پاکستان جو ہے وہ اس ساری صورتحال سے کٹ کے نہیں رہ سکتا. تو پھر چھڑوا نہیں ہے گلانا الپاکستانی. تو دوسری نشست تک اجازت دیجیے، یہ آپ دیکھیں. فی الوقت اتنا ہی، شکریہ. بیٹھک کی دوسری نشست میں آپ کو خوش آمدید. اور جو پہلی نشست جو ہم نے بڑی سمارٹ سی سلم جی چھوٹی جی کی تھی پرمغز، وہ سعید چودھری صاحب کا پیچھے وہ دھمکی تھی ویژن تو نہروں والا معاملہ، اور اس کے اوپر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کل کی تقریر اور چیف آف آرمی اسٹاف کا خطاب، کنونشن، اور عمران خان صاحب کے بارے میں خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اب وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اپنا جو بنیادی مطالبات تھے ان سے پیچھے وہ ہٹ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے. انصار عباسی صاحب کی سٹوری ہے، میں نے 2 دن پہلے کی تھی. بہت دیر کر دی انہوں نے. ہاں تو وہ کہ علی امین گنڈا پور صاحب یہاں پہ کیا کہہ رہے تھے وہ احمد چٹھا صاحب کے ظہرانے میں. تو یہ معاملات ہیں، ڈسکس کریں گے ہم. تو میں چاہ رہا ہوں کہ نہرا نہ معاملہ ہے، بلاول صاحب بولے نے تو سمرو صاحب دے کولوں ذرا فیڈ بیک لینا چاہیے. سمرو صاحب اچھا وہ سمرو نے بعد میں متصبانہ قسم کا تبصرہ کرنا ہے. اچھا متصبانہ نہیں، یک طرفہ ان کی رائے کا نجیب الطرفین ہونا مجھے آج معلوم ہوا. اور مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں میری اور امداد سمرو کی یہاں بیٹھے بیٹھے کوئی ٹیپ ڈیس نہ ہو. نہیں پھر اس بات کا آپ لوگ سارے خیال رکھیے گا. اصل میں لگ رہا ہے کہ جو سب تیاری کر کے آئے لڑائی کی، لیکن میں آپ کی سازش آپ کو نا آپ کی خواہش پوری نہیں ہونے دوں گا. اچھا جی وہ احمد وہ جو بات تھی حامد اپنا پی ٹی آئی والی، وہ بعد میں کریں گے ڈسکس. ہاں بات کریں. سر جی دیکھیں، نہروں پر میں جب فرسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی نا یہاں پر، وہ یہ تھی کہ یہ نہریں ہیں کارپوریٹ فارمنگ کے لیے، اور میرا خیال خان صاحب کا یہ لفظ ہے کہ کارپوریٹ جاگیردار پیدا کیا جا رہا ہے. ٹھیک،
اب اس کا میں نے یہ کہا تھا کہ جی پنجاب کا جو عام کسان ہے, چھوٹا کسان, وہ پسے گا, اس کا پانی جائے گا, کیونکہ پانی دوسرا ہے نہیں ہمارے پاس. ہر 5 سال کے بعد آپ ڈیٹا اٹھا کر دیکھ لیں, ہر 25 سال کے اندر اندر جو تباہی ہوئی ہے ہماری دریاؤں کے فلوز کی, آج اس سیزن میں ہمارے پاس بیراجز کے اوپر, یعنی سندھ میں بیراجز کے اوپر 60% پلس شارٹیج ہے. سندھ کے بیراجز کے اوپر تونسا سے جو پانی جا رہا ہے وہ کوئی 50 یا 45% شارٹیج سے جا رہا ہے, ظاہر ہے وہ پھر جاتے جاتے. نہیں, سندھ میں شارٹیج ہے, پنجاب میں شارٹیج نہیں ہے. میں سر میں اوورآل بات کر رہا ہوں نا, میں ٹوٹل کہہ رہا ہوں نا. نہیں, آپ نے ٹوٹل بات کر کے بات شروع کر دی. سر ایک منٹ سر, ایک منٹ. وہ اس لیے کہ سندھ میں پہلے بوائی ہوتی ہے 1 مہینہ پہلے سیزن, پنجاب میں اس وقت اس طرح سیزن نہیں ہے نیا. یار آپ میرے ساتھ چلیں پنجاب کی نہروں پہ, پنجاب کی نہریں 6 انچ تھلے چلتی ہیں, ਉਹਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਡੁੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਿੰਧ ਦਾ. ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ. اچھا سچو صاحب سندھ روزانہ جاتے ہیں, صبح شام سندھ سے آ کے آتے ہیں. اب بات کرنے دینا مجھے. بات نہیں, یہاں سے نیچے جاتی ہے اور ادھر جا کے باہر نکل جاتی ہے. ایک منٹ, بات میں نے چوہے صاحب کی خواہش پوری نہیں ہونے دینی. چوہے صاحب نے خدا کی قسم ٹوبے سے باہر صرف لاہور ہی دیکھا ہے. چوہے صاحب کہیں گئے نہیں اور سندھ کی نہریں دیکھا ہے. بات یہ ہے کہ بھائی پورے ملک میں چوئی صاحب لالے منہ سے گئے, لالے منہ سے گئے, چناب کراس کیا, لندن بھی لندن ایک بار گئے, وہ چھپاتے کیوں گئے تھے وہ بتاتے نہیں ہے. اچھا, شارٹیج اوورآل ہے. میں نے کہا جب دریاؤں میں پانی نہیں ہے تو ظاہر شارٹیج سارے ملک کو فیس کرنی پڑتی ہے. اب یہ جو نہروں کا ایشو ہے, کینالز کا ایشو ہے, یہ نہ تو پنجاب کے لیے ہے اور نہ پنجاب کے کسان کے لیے ہے, نہ چولستان کے لیے ہے نہریں, بلکہ نقصان دہ ہے نا ظاہر ہے. اور اندرا کینال کا جو مثالیں دی جا رہی تھیں انڈیا میں, وہ تو ناکام ہو چکا ہوا ہے. آپ نے اگر ریگستان کو آباد کرنا ہے تو اس کے کئی اور طریقے دنیا نے جو اڈاپٹ کیے, آپ اس پہ چلے جائیں. اور آپ کے پاس اگر پانی نہیں ہے, دیکھیں میں ایک چیز, میں سندھ والوں کے موقف کو سائڈ پہ رکھتا ہوں, وہ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ الگ ہے. ظاہر ادھر بھی لوگ جذباتی ہیں, ادھر بھی لوگ جذباتی ہیں, لہٰذا میں ایک ٹیکنیکل بات کروں گا. پنجابی تو نہیں جذباتی ہیں, نہیں بڑے جذباتی ہیں, دیکھ نہیں رہے پنجابی نہیں. اچھا حق سچ کے ساتھ. اوکے, اچھا کہتے ہو غلط بیانی نہ ہو. ہاں, اب جو کہا جا رہا ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے اور بریفنگز دی جا رہی ہے کہ ہم نے فلڈ کے سیزن میں صرف چلانا ہے نہر کو, چولستان کی نہر جو ہے. اچھا, فلڈ کتنے سالوں کے بعد آتا ہے ہمارے پاس, اور فلڈ کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ سندھ پورا ڈوب گیا سی, سر وہ 10 سال. اور سندھ جو پورا ڈوبا ہے وہ بارش سے ڈوبا ہے. سندھ میں 2010 کا ریور فلڈ تھا, یہ جو 2022 کا تھا وہ بارشوں کا فلڈ. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری چیز یہ کہ اگر آپ نے اربوں ڈالر کا ایک منصوبہ بنانا ہے جس میں 400-500 ارب روپے تو آپ نے اپنی نہروں پہ لگانے نا, نہر اس کا انفراسٹرکچر. اچھا, وہ صرف اس لیے کہ آپ کے پاس سال میں 2 مہینے پانی آئے گا, آپ اس پہ چلائیں گے. یعنی یہ تو بالکل اس طرح ہوا کہ جس طرح میرا علاقہ بارانی ہے, چولستان بارانی علاقہ ہے, خان صاحب کے کئی علاقہ بارانی ہے, اور راجن پور وغیرہ کا علاقہ, ڈیرہ غازی خان کے علاقے, وہاں بارش ہوتی ہے تو لوگ کاشتکاری کرتے ہیں, یا وہ رود کو ہی آتی ہیں بارشوں میں جو فلیش فلڈ ہوتا ہے تو اس سے کاشتکاری کرتے ہیں. تو کون ہوگا جو بلین آف ڈالرز لگا کے وہ کہے گا کہ جی بارش کا انتظار ہے, دریا میں پانی آئے گا, فلڈ آئے گا تو ہمیں پانی ملے گا تو ہم کاشتکاری کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سندھ کا پانی نہیں لیا جائے گا تو پنجاب کا لیا جائے گا. تو یہ نہروں کا ایشو بڑا کمپلیکیٹڈ ہے اور اس کو اصل بتایا ہی نہیں جا رہا. کون ہے بریف کرے آ کر؟ میں کہہ رہا ہوں نا, مخالف تو اپنا بات کر رہے ہیں نا, بلاول تقریر کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہوں گے, مراد علی شاہ صاحب بات کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہوں گے, لیکن جو پروجیکٹ بنانے والے پبلک میں آ کے بتائیں کہ جی وہ کہاں سے پانی لائیں گے. ایک بریفنگ آپ کو پبلکلی ملی ہے؟ ٹھیک ہے. ازما زاہد بخاری صاحبہ نے ایک تقریر پریس کانفرنس کی, ایک آدھی تقریر قومی اسمبلی میں ہوئی ہے, ایک مصدق ملک صاحب کی, ایک ڈار صاحب کی, جس میں یہ ہے کہ ہم پنجاب کا پانی لیں گے. ابھی پنجاب پانی کہاں سے دے گا ان نہروں کو؟ یا ڈار صاحب نے کہا کہ جب اچھا نہیں وہ جو ساتھ ساتھ جو ہے وہ پنجاب کے نہیں پورے ملک کے وزیر. ہاں کر لو دوبارہ موقع ان کو, کیونکہ انہوں نے تو میری گل کٹنا ہی ہے نا, میری گل کرنی ہے. اچھا, یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ پنجاب کا پانی ہے. ہاں, یہ جو ان کے مراد علی شاہ صاحب ہے, جس دن قرارداد منظور ہوئی ہے ان نہروں کے خلاف, تو انہوں نے کوئی 2.5 گھنٹے تقریر کی ہے اور بڑے اعداد و شمار کے ساتھ بڑی مدلل گفتگو تھی, لیکن وہ ساری گفتگو جو تھی وہ خدشات کی بنیاد پہ تھی. جیسے انہوں نے فرمایا ہے نا, انہوں نے فرمایا کہ جناب یہ 2 ماہ کے لیے فلڈ آئے گا, اور یہ وہ انہوں نے بھی ایسی ہی بات کی
उन्होंने कहा जनाब ये देखें, ये फिर जनाब लिंक केनाल निकलेंगी, ये जनाब हमें खदशा है। सर बनने से पहले खदशा ही होता है। हाँ ये सुन तो लेना सर, बात तो करने जो सब दे। बात में मेरे बात तो तू चोई साहब दी गल ठीक ना साबित कर नहीं कि मैनू कटेगा। बात तो मुझे करने दे, हाँ। बात तो करने दे, थोड़ी बारी आएगी खान साहब, ठीक है ना। थोड़ी बड़ी काली हिंदी जो तो मेरे को माइक उसको करने दे, ठीक है ना। लड़ाई नहीं करनी है। अच्छा उन्होंने जो बात की वो महज खदशात की बुनियाद पे कि हमें खतरा है कि पंजाब पानी चोरी कर लेगा, हमारा पानी ले जाएंगे वो भाई वहाँ बैठे हुए हैं, मॉनिटरिंग के लिए बैठे हुए हैं बंदे, एक डिपार्टमेंट पूरा है, एक पूरा महकमा है, मीटर लगे हुए हैं, तो कैसे कहाँ पानी चोरी होता है? नहीं आज तक कितना पानी चोरी हुआ है? एक मिनट आज तक सुन ले, आज तक कितना पानी चोरी हुआ है? आज तक कितना पानी? दूसरी चलो छोड़े, आगे चलने नहीं यार, जब आपके पास आएगा तो आप कर लीजिएगा बात। नहीं फिर वो डाटा कितों आंदा? डेटा कहाँ से आता है? डेटा देखिए, मैं ये नहीं कह रहा पानी चोरी होता नहीं होता। अच्छा चलो बात में नहीं जा रहा ना। अच्छा आपके मैंने पास माइक आएगा। एक मिनट सर, मैंने अपनी बात की ना, मुराद अली शाह जो कह रहा है कहे, मैंने कहा वो जो तकरीरें कर रहे हो आप अपनी, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि आपके पास पानी नहीं है। अच्छा चलो। अच्छा टेलीमेट्री सिस्टम कहीं नहीं लगा हुआ, ये आपका जो बैरेजेस के और कैनाल्स के गेजेस होते हैं ना, उससे मुशर्रफ के दौर में टेलीमेट्री सिस्टम लगा था, नाकाम हो गया, वो नहीं चल सका। अब इन्होंने कहा 27 पॉइंट्स पर टेलीमेट्री सिस्टम लगाने जा रहे, 27 पॉइंट। अच्छा चलो यार वो सिस्टम लगा लेना। अगर ये खदशा है या ये खतरा है कि जनाब जो पानी हमारा पानी ले लेंगे पंजाब वाले, पहले तो ये बताए ना माजी में कितना पानी लिया है पंजाब ने, एक बात। दूसरी बात ये है कि वो अपना सिस्टम अपडेट कर ले, बेहतर कर ले अपना सिस्टम। और तीसरी बात ये है कि ये पानी पंजाब का है, तो सिंध वाले जो हैं वो सिंध कार्ड क्यों खेल रहे हैं? नहीं अब ये रात को बिलावल साहब ने तकरीर की है ना, उसमें इसका जवाब है। वो कहते हैं कि हमने जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाक की पार्टी है, हम सिंध के हारियों की भी बात कर रहे हैं, पंजाब के किसानों की भी बात कर रहे हैं, ये पंजाब के किसानों के साथ भी गोगों मिट्टी लाना। ओके गल करके कि जनाब हम चारों भाई मिलके करेंगे, तो ये अगर एक भाई ऐसा करेगा तो अलहदगी भी हो जाती है, वफाक खतरे में पड़ गया। ये वही सिंध का तो ये पड़ गया ना यार, बात तो करने देना, बात तो कर, वो सिंधु का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, वो ये कहते हैं सिंधु का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ क्यों करेंगे? ये बात क्यों नहीं कह रही? एक मिनट यार, अभी तो मेरी बात ही नहीं मुकम्मल हुई, बात ही नहीं मुकम्मल। चलो सुन लो ना गल, बात ही मुकम्मल। उनकी बात से सवाल पूछ रहा हूं। और यार पानी मापने वाला को जो निजाम है उसकी बात कर रहा हूँ यार, कान खोल के सुन, कान खोल। सारे ने पाकिस्तान ने वफाक ने लाना यार, कान खोल के गल सुनो भाईजान। तुसी वही गल शुरू करती जानी कि इतराज बड़ा इतराज नहीं तुसी गल नहीं सुन रहे तुसी यार, बस कर दो तुसी अपनी बारी गल कर। यार सिंध इंप्रूवमेंट दी कदम गल कीती, सिंध इंप्रूवमेंट दी मैं गल कदों कीती है? मैं क्या पानी नापने वाला सिस्टम बेहतर कर लो यार, अगर थोड़ा सिस्टम नहीं हैगा उन्हें अपग्रेड कर लो। हाँ ठीक है, एमी टाइम जाया कर रहे हैं तो अपना भी मेरा भी और सुनने वाले का भी यार हंसदेगा तो हंसने वाली केड़ी गल। मैं अपने टाइम अच्छा अब ये इंदिरा केनाल की बात की है इन्होंने, राजस्थान वाली, वो 1957 में शुरू हुई थी नहर, 2010 में जाके वो मुकम्मल हुई है। जो कौमें ऐसे बनती हैं, और सरसब्ज़ शादाब है वहाँ, वो राजस्थान देखे जाके वहाँ लहरें बहरें हैं कि नहीं। और यार गूगल कर ला नहीं जड़ियाँ इतने अमरीका एक मिनट जड़ियाँ अमरीका दी गल्लां हो रही हैं, ट्रंप ने करता वो करता, ये जनाब तुसी गए अमरीका जिन्ने भी लोग ये तो वायसराय हो गया, जिन्ने भी लोग गए ने इन्होंने सारियां जड़ियाँ जनाब वो जाके अमरीका बैठ के सारा कुछ देख के आए ने। ये इन्फॉर्मेशन कितनी आंदी है तो ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ। अच्छा जी तुसी चेक कर लो। ठीक है। अच्छा अब जो सैलाबों वाली बात है, कालाबाग डैम का जिक्र करते हुए हमें भी जो पंजाब में बैठे हुए लोग हैं मौत पड़ती है कि पता नहीं अब क्या हो गया। ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, ये शाहद मलिक BBC के आप जानते हैं, आप सब जानते हैं जी, सब जानते हैं। और उनकी जो मैं कहता हूँ सहाफ़त पे किसी को शक नहीं होना चाहिए, वो जो सहाफ़त के तमाम असूल हैं उनको मद्देनज़र रख के वो बात करते हैं। उनका मजमून छपा है, वो मैंने पढ़ा है कालाबाग डैम पे। उन्होंने ये लिखा है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ये कहा था कि जो कालाबाग डैम की मुखालफत करता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। उसमें उन्होंने गवाहियाँ डाली हुई हैं, गुलाम मुस्तफ़ा खर की गवाही डाली हुई है,
फिर उन्होंने गवाही डाली है आफ्ताब शेरपाओ की डाली हुई है उसमें, फिर मक्सी की है, फिर मक्सी की उन्होंने डाली हुई है। अच्छा, अब वो सिंध वाले जो है वो काला डाक वैम पे क्या बेनज़ीर भुट्टो के जो विजन के मुताबिक बात करते हैं। वो अब अहमद मुख्तार उनके वजीर थे, उन्होंने ये कहा हुआ है कि जब आलमी ताकतें कालाबाग डैम के खिलाफ हैं, और वो जो बुशर रहमान थी उनसे फ्लोर पे खड़ी होकर ये तकरीर की हुई है जनाब, ये वली खां वगैरह और ये वगैरह जो ये पैसे लेते हैं इंडिया से कालाबाग डैम की मुखालफत में। ये देखें, ये ठीक है सिंधु का जनाब दफा करेंगे, अगर पंजाब में कोई खुद गर्ज किस्म का सियासतदान खड़ा हो जाए और उसके जगह जाग पंजाबी जाग तेरी पगनू लग गया दाग नारा लग गया सी एक दफा, पूरी सियासत लपेट के लै गए सी बंदा, 2 तिहाई लै गया सी ना खिंच के। 89 की बात कर रहे हैं, 88 वाले इलेक्शन की बात कर रहे हैं यार। सुबाई नारा लगाया था 88 में, 88 वाले नारा लगा था जाग पंजाबी जाग का 88 में। उसका असर बाद में है ना, जैसे नहर 100 साल बाद बनी है, इस तरह असर बाद में आया उसका। और मेरी जान ये असरात ऐसे ही होते हैं। बात ये है कि देखें असरात ऐसे ही होते हैं, असरात ऐसे होते हैं। ये बजाय इसके कि जनाब ये लड़ाइयाँ टीवी पे शुरू कर दें, एहतजाज शुरू करवा दें, जब पहले इब्तदा थी जब ये नहर वाली थी, बाकी नहरों पे कोई इतराज़ नहीं, केपी को एक नहर चलेगी कोई इतराज़ नहीं, वो खिच्ची नहर चलेगी कोई इतराज़ नहीं, वहाँ इनके अपने चलेगी थार में नहर कोई इतराज़ नहीं, ये एक नहर पे इतराज़ है, वो उसके उनके लिए पानी कहाँ से आया? जब मेरी बात मुकम्मल हो लेना, जब कौम परस्त तंजीमों ने एहतजाज शुरू किया और वो जुल्फ़कार जूनियर मैदान में आया, उसके बाद इनको याद आया कि यार हो ये तो नहर गलत बन गई है। उससे पहले हामिद मीर ने प्रोग्राम किया पूरा, उसमें जो ऐवान सदर से जारी होने वाली ट्वीट्स हैं वो दिखाए हैं उन्होंने, जो नहरों की हिमायत की जा रही है। वो कौन है? जरदारी साहब। जरदारी साहब सदर हैं, वो सबके सदर हैं। चेहरा क्या है उनका? चेहरा तो पीपल्स पार्टी का है ना। और ये एक नहर पे जनाब इनको ये एतराज़ है। अगर 2 माह के लिए चलती है, जिन्होंने खरीदनी है वो जगह, जिन्होंने आबाद करनी है। अच्छा नहीं, एक सवाल है, जिन्होंने वो आबाद करनी है, कारपोरेट सेक्टर जिसको कह रहे हैं आप, उनको ये बताया ही जाएगा ना भाई इतना पानी मिलना दोनों, बाकी तो ये आप खुद बता रहे हैं यार, वो आपको ये खुद बता रहे हैं। जब ये बताया जा रहा है कि सैलाब के पानी से चलनी है वो नहर, सैलाब के पानी से चलनी है, अगर आप ज़हनी तौर पे पहले ही बैठे हुए हैं, इसका जो है ना एक तरीक़ाकार ये है कि हमारे आइन में लिखा हुआ है कि अगर सूबों के दरमियान कोई इख्तिलाफ हो जाए ना, उसको किसने हल करना है? सुप्रीम कोर्ट ने हल करना है। सर पढ़ लिया, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ क्या? अगर वहां पे भी सर जहाँ सूबों के दरमियान इख्तिलाफ हो गया ना, सूबों के अगर वहां पर रायशुमारी करवा लें, जहाँ आप कह रहे हैं वहाँ रायशुमारी कर लें, सिंध लेके दिखा दें मुझे फिर पानी, अगर रायशुमारी की बुनियाद पे लेना है, वो तो कौमियत की बुनियाद पे ये अगर लाना चाह रहे हैं जंग, कि सबाइयत की बुनियाद पे, वो तो पंजाब वाले बेचारे जो हैं वो अपना हक भी दे देते हैं, वहाँ वोट भी इनको दे देते हैं, हाँ में हाँ भी बुला देते हैं, मुतफ़िक़ा फैसला करने की कोशिश भी करते हैं। अगर इख्तिलाफात होते हैं तो बल्कि कालाबाग डैम पे रॉयल्टी छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे, और बाद में चलो 50% दे दें, इतने साल हम लेते ही नहीं रॉयल्टी, लेकिन फिर भी नहीं बनने दिया। हालांकि बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था जो कालाबाग डैम का दुश्मन है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। एक मिनट, ये सीधा सा हल है। आखिरी बात सीधी सी बात है, ये माहिरीन का काम है, ये सुप्रीम कोर्ट को भेजें रेफरेंस, सुप्रीम कोर्ट में तमाम सूबों के जज जो हैं उनको बिठाएं, आईनी बेंच, ठीक है ना, आईनी बेंच बने, जो भी नहीं, वो जो सूबों के दरमियान इख्तिलाफ है वो स्पेशल एक रेफरेंस जाता है, वो एक अलग, चलो आईनी बेंच में चले जाएं, जहाँ भी जाएं तमाम सूबों के लोग जो हैं उसमें बिठाएं, जो जजेस हैं वो माहिरीन को बिठाएं, बुलाएं, एक एक चीज़ सामने रखें, जो इनके खदशात हैं, जो उनके खदशात हैं, जो आपके खदशात हैं, जो मेरे खदशात हैं, उनका फैसला करवाने। हाँ, ये जलसों में तो नहीं होता। इसके जनाब सिंध जनाब राब्ते टूट गए, पंजाब के साथ राब्ते टूट गए, बलोचिस्तान के 600 बंदा लेके सड़क बंद कर देंगे ने, अपनी हुकूमत आ उन्होंने उठाते भी नहीं, ये गल है सर। अच्छा सर, मैं एक सवाल पूछ, सिर्फ साहब ने बातें, मेरा सवाल भी लो ना। जी सर प्लीज। एक तासुर की बात, तासुर दरियाए सिंध जो ये सिंध की मलकियत है, बाजी सिंध का, पाकिस्तान का, वो तो अब नहीं मुझे बोलने देना। आखिरी सर, आखिरी ये देखें, ये कहते सिंधु, असल में तो ये सिंध रिवर सिस्टम की बात हो रही है जिसमें सारे दरिया हैं,
ये सिंध का नाम लेके कहते पता नहीं हमारी मिल्कियत हो गया। चले जाओ। कोई नहीं कहता, कोई नहीं कहता। एक मिनट, मैं सिर्फ एक सिंधु की बात करते हैं, सिंध रिवर सिस्टम की बात नहीं। अब चौधरी साहब जरा ना आपने खुद का एक्सपर्ट बात इस पे करे ना, तो ना आप, और नहीं मैं नहीं हूँ ना, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ ना, मैं यही अब फैक्चुअली आपने जो बातें की हैं, मतलब लड़ाई मैं नहीं करूँगा, मेरा पूरा इरादा है कि इनको नाकाम करूँ लड़ाई में। फैक्चुअली उन्होंने काफ़ी सारी बातें गलत की। जो मलिक साहब की बात, मलिक साहब से बड़ा क्रेडिबल जर्नलिस्ट शायद पाकिस्तान में कोई ना हो, लेकिन ये भी हकीकत है कि 98 में जब मियां नवाज शरीफ साहब ने कालाबाग का ऐलान किया था, बेनज़ीर ने कम्मू शहीद पर धरना दिया था। तो ओपोजिशन में थी, उन्होंने कोई सियासत नहीं, मैं उनके पास फैक्चुअली से बातें यार, अब चेयरमैन वापडा वो कहते हैं, कसम खा के ये कहते हैं कि 91 में इत्तेफाक हो गया था कालाबाग डैम की। अच्छा यार, हुआ होगा यार, हुआ होगा ना, बन जाता। मैं जो बात फैक्चुअली बता रहा हूँ ना, वो एक बात हो सकता है कि किसी ज़माने में बीबी की ओपिनियन हो, ठीक बदली गलत बदली, उन्होंने बदल ली। मैं फैक्चुअली बात कर रहा हूँ, एक चीज़। दूसरी चीज़, सईद साहब आए तो थे मूड बना के, लेकिन तैयारी नहीं करके आए। अच्छा, 4 कैनाल बने हुए, कच्ची कैनाल बना हुआ है, 2022 के सैलाब में डिस्ट्रॉय हो गया, और उसकी प्लानिंग ये थी हमारे वापडा के एक्सपर्ट्स की कि उन्होंने रोद को, वो खान साहब बेहतर, रोद कोइयों के बीच में से निकाल के ले गए। यार एक मिनट यार, मुझे बात करने देना, चलो गल सुन लो, बात करने देना। अच्छा, वो जो रोद कोइयाँ डेरा गाजी खान और को सलमान की रीजन की आती हैं, उनके नीचे से ले गए। 2022 के सैलाब में 60 किलोमीटर कैनाल बह गई, जो $1 बिलियन पे बनी है, 60 किलोमीटर। अब वो सरफराज बुगटी ने कहा यार हमें पानी दे दो, तो पानी कहाँ से दे दो, इसको रिमॉडल दोबारा रीडिज़ाइन करेंगे, और फिजिबिलिटी बन रही है कि अब इसको बचाएं कैसे रोद कोइयों से। ठीक यार, एक मिनट यार, आंधी आती है, नहर बंद हो जाती है साहब, मुझे यार एक मिनट ना, मुझे बोलने देना, मुझे बोलने दे। मैं जो बात कर रहा हूँ ना, एक मिनट यार, मैं जो बात कर रहा हूँ ना, मैं अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ ना, बात कर रहा हूँ। हमारे जो वापडा के जिन एक्सपर्ट्स की बात कर रहे हैं ना, आप मेरे साथ चले, मैं आपको 10 मंसूबे बताऊंगा जो इंटरनेशनली फ्लॉप्ड मंसूबे। RBOD बनाया, सारा ड्रेन का वाटर पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंछर झील में डाला, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील थी एशिया की, उसको उन्होंने जहर आलूद कर दिया। वापडा चीखते रह गए, हम कह रहे क्या कर रहे हो। फिर क्या किया मुशर्रफ के दौर में, किसको दरिया सिंध में डालेंगे, जहरीला पानी, ड्रेन का पानी। अच्छा, दरिया सिंध में नहीं डाला जा सकता, एतराज़ हुआ, तो दरिया सिंध के साथ साथ हम लेके जाएंगे। अब दरिया सिंध में फ्लड आ गए, सारी की सारी वो $1 बिलियन की उड़ गई। ये उनकी बात कर रहे हैं। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि वापडा वाले एक्सपर्ट जो है ना, वो ठेकेदार हैं, उनका कोई अज़ाइम कुछ और होते हैं, वो ये नहीं देखते कि मुल्क का मफाद किस चीज़ में है। दिहाड़ी लगा रहे हो सर, मैं ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा आगे। यार मैं, मुझे बोलने दें, मुझे बोलने दें सर, मुझे बोलने दें सर, मुझे बोलने देना, कोई मुझे बोलने देना। अच्छा, अब वो उड़ गई कैनाल। अच्छा, रेणी और थर, ये भी परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में काम शुरू हुआ था 2002 में। ग्रेटर थल कैनाल भी बनी हुई है, इशू नई कैनाल। अच्छा, अब आपको एक्सपर्ट्स बाहरों फिर मंगाइए, कितों मंगाइए? नहीं सर, मैं बता रहा हूँ एक्सपर्ट सर आ रहे हैं ना, तो जान छुटेगी। अच्छा, ये मैंने फैक्चुअली आपको सिर्फ बातें बताएंगी। और दूसरी चीज़ जो फैक्चुअली, जो साहब मैंने कहा ना, तैयारी नहीं करके आए सर। जब ये इरसा ने सर्टिफिकेट दिया 2024 में, ठीक, उस सर्टिफिकेट के खिलाफ उस वक्त जो CM थे निगरान, उन्होंने ख़त लिखा कि CCI में जाए या इरसा का सर्टिफिकेट हमें कबूल नहीं है। ठीक। अच्छा, उसके बाद मुराद अली शाह साहब कई बार ख़त लिख चुके हैं कि यार इस मामले को CCI में ले आए। ठीक है। उसके अलावा कौमी असम्बली में, सेनेट में शेरी रहमान और पीपल्स पार्टी के नवीद कमर साहब ये एहतजाज करते रहे कि भाई ये हमें मंजूर नहीं है। जिसको इसाक डार साहब की अगर चौधरी साहब तकरीर सुन लेते तो उनको पता चल जाता कि इस एहतजाज से पहले पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रही थी, ठीक कर रही थी या गलत, वो एक अलग मामला है। मैं सिर्फ क्योंकि चौधरी साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं तो उनको फैक्चुअली चीज़ें सामने रखनी चाहिए ना। एक मिनट यार, एक मिनट भाई, मैं कह रहा हूँ कि वो आप जो बात कर रहे हैं ना कि उनको फोरम्स पे आना चाहिए, तो फोरम्स पे वो गए। CCI से बड़ा फोरम नहीं है। CCI का इजलास ना PDM की हुकूमत में हुआ ना हो रहा है। हर 3 माह के बाद ज़रूरी होता है CCI का इजलास, आइन की खिलाफ वर्जी है। इस पूरे टेन्योर में CCI का इजलास नहीं हुआ। आप CCI का इजलास बुलाते, एड्रेस करते पीपल्स पार्टी के ग्रीवेंसेस, तो शायद लोग सड़कों पर ना आते। जब आप वहाँ के सिंध के लोगों को लगा कि यार हुकूमत की तो कोई बात ही नहीं सुन रहा हमारी, लोग सड़कों पर आ गए। फिर उनके पीछे पीछे पीपल्स पार्टी भी आ गई। मिजाज साहब की बात सुनते हैं। मिजाज साहब,
देखो भाई, एक बात तो ये कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है इस गुफ्तगू सुनते हुए। मैं सहाफ़ी नहीं हूँ, मैं उससे पहले सियासी कारकुन हूँ और उससे पहले पाकिस्तान का शहरी हूँ। ना तो सिंध उनके होता है और ना पंजाब हमारा होता है। ये वफाक है। वफाक है, ठीक है। ये कोई सिंध पंजाब का झगड़ा नहीं है। और मैं आपसे अर्ज़ करूँ, टेक्नोक्रेट इज़ लाइक ए लॉयर। टेक्नोक्रेट आपको उसी मनसूबे के हक में भी दलाल दे सकता है, उसके वो खिलाफ अदाद शुमार के उसके खिलाफ भी दे सकता है। रोहित साहब ने 72 में मार्शल के खिलाफ जो दलाल दिए थे, 77 में उसके एड उड़ दे दिए। टेक्नोक्रेट थे ना। ये मामला तय होते हैं मेरे भाई सहित 3 लेवल पे। इसलिए कि हम मेरा उनसे रिश्ता ये है कि मैं सिंधु पे, देखिए मेरी यार सुनिए, मैं सिंधु के लफ्ज़ के में जो ये ऐसी है जैसे गुलाम फरीद रूही का जिक्र करते हैं। हाँ, ठीक है, जैसे थल का जिक्र किया जाता है, जैसे केच का जिक्र किया जाता है, तेरा केच बसे। ये सिंधु का लफ्ज़ जो है, ये सिंधु देश वाला लफ्ज़ नहीं है। ये सिंध के रोज़मर्रा ज़ुबान में मोहब्बत का रिश्ता है। मेरी आंखों में सिंध सिविलाइजेशन है भाई। मेरी आंखों में जो हर बच्चे के पहला मंजर होता है ना, मैं उस सड़क के पार पैदा हुआ था, मैंने सबसे पहले देखा ही दरिया सिंध है और वो पाकिस्तान का दरिया है। 1991 में जो वाटर रिकॉर्ड हुआ है, उसके बाद हमें ये देख लेना चाहिए कि किस बरस में सिंध को उतना पानी मिला है जितना उसका हिस्सा था। ये अदाद शुमार की बात है। बिल्कुल। ये टेक्नोक्रेट्स पे भरोसा इसलिए ना कीजिए कि वो तो कर देंगे, जो हुक्मरान या मुख्तर या ताकतवर किराए देखेंगे, वो जिसका मोकल होगा वो कर देगा। लेकिन सियासी अमल को अपना काम करने दीजिए। सियासी मकालमा, ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि जलसे में बात नहीं थी, जलसे में बात होनी चाहिए। जलसा क्या है? सियासी रहनुमा अपना मौक़िफ़ जो है वो अवाम के सामने रखता है, और अवाम का रद्द-ए-अमल कई दफ़ा सियासी रहनुमा के खिलाफ भी होता है। भुट्टो साहब ने कहा था ना कि बांग्लादेश को तस्लीम करेंगे, तो अवाम ने कहा नहीं। 27 दिसंबर को नारे लगे बिलावल के सामने, हुकूमत से निकलो, और उसके सामने लगे। ठीक है। आज क्या हुआ? आज वो गए उधर, उन्होंने सैलाब मुतासिरीन के लिए जी। एक बनाए हुए ना घर, उसका दौरा करने गए टंडो जाम में। उनको 500,000 बंदा इकट्ठा हो गया, बिलावल के सामने नारे लगाने लगे, केनाल में नामंजूर। जी भाई सुन लो एक मिनट। इंटरनेशनल लॉ में बुनियादी असूल है कि लॉ रिपेरियन का हक फाइक होता है। एंड टेल पे पानी पहुंचना चाहिए। ये पानी ना पंजाब का है ना सिंध का है, और ना ये दरिया जो है ये पंजाब का है, ये सिंध का है। ये पाकिस्तान के वफाके हैं, और इसमें जो पानी की मिकदार है वो तय है। और हम जिनके पास जो साहब 50s में पर पर्सन जो है वो 5000 स्क्वायर फुट पानी था, आज हमारे पास 600 से 700 फुट स्क्वायर पानी है। और उसकी वजह अलावा दीगर अमूर के ये भी है कि हमने 3 करोड़ 40 लाख को बढ़ा के 25 करोड़ किया है। ठीक है, मैं आप दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ, बरादर मोहतरम, इसकी हसासियत को समझिए। ये तो मैं का मामला नहीं है, ये वफाक है। ये इतना एहसास है। हमने मौलाना अबू कलाम आज़ाद बड़ा मोहतरम शख्सियत थे, जो भी पाकिस्तान से जाता था ना, वो कहते थे कि मैं कलकत्ता में पैदा हुआ हूँ, मुझे बंगालियों की अपनी ज़ुबान से मोहब्बत का अंदाज़ा है, आप दोस्त इसका ख्याल रखें। वो भलाई में कहते थे, हमने नहीं माना। हमें ये देखिए, ये शम्स साहब होते थे वापडा के चेयरमैन, ज़फ़र महमूद साहब ने किताब लिखी सिफ्टिंग फैक्ट्स फ्रॉम, 23 उन्होंने मज़ामीन लिखे थे जंग में भी और दीगर अखबारात में भी। वो वापडा के चेयरमैन रहे हैं। मैं आपसे जो अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक सतह होती है टेक्नोक्रेट की, फिर एक सतह आती है जो जैसे सईद साहब जैसे जो कानून समझने वाले लोग होते हैं, उसको एक लीगल फ्रेमवर्क देते हैं। वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में हम क्या समझते हैं कि ज़राए आला एक दूसरे का गिरबान पकड़ेंगे? नहीं, वहाँ दलील से बात होगी। वो जो ज़राए आला हैं वो एट द एंड ऑफ द डे किसी ना किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब ज़रदारी साहब बेशक पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इस वक्त वो सरबराह ममलिकत हैं। और मैं नहीं समझता कि सिंध में ये कौम परस्तों वाला जो मामला है, ये इसको इस तरह कौम परस्तों को सिंधी अवाम ने कभी वोट नहीं दिया।
जैसे पंजाब में अब मैं वो चूंकि मुझे मना किया रखा है कि एक खास इशारा नहीं करना, बस मैंने रोक दिया। आपने रोका, मैं रुक गया। ठीक। मैं कोई सोमरू भाई थोड़ी हूँ। आदाब। मैं दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो मामला है ये बहुत नाजुक है। ये सियासी मामला पहले है, ये टेक्नोक्रेट्स का मसला बाद में है। और मेरी राय में, जितना मैंने दोस्तों से पूछा है, मैं पूछता हूँ ना, जिस शोबे के लोग हो, ज़राअत वालों से पूछा, उन्होंने कहा कि भाई फी जो फसल है, हमारी 4 बड़ी स्टेपल क्रॉप्स है ना, गन्ना, कपास, गंदम और चावल, हमें 15 से 20% का लॉस पंजाब में की ज़राअत को होगा इससे, चूँकि पानी की मिकदार वही है, ठीक, वो बाहर से कहीं नहीं आना। और उस एक ख़ास मिकदार में लो रिपेयरिंग को पानी चाहिए। और जब नहीं होगा, कहीं और इस्तेमाल हो जाएगा, तो वो मेरे भाई उधर नहीं जाएगा, उधर नहीं पहुंचेगा। अच्छा, अब मामला ये है, और बस कर दे ओए, बस कर दे। मैं जी गल करन लगा, सर इन्हू छेती मुकाना, बल्कि मलिक साहब को पहले दे। नहीं नूर साहब, मैं एंड पे बात करना। अच्छा, एंड पे बात करना। तो ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ, मैं वो ਤੁਸੀਂ ਤੇ मुतासिर शामिल हो। एक मैं बस सुन ले, ये इसको ना जरा जल्दी रैप अप करना है, जल्दी खत्म क्योंकि हमारे पास 2 और टॉपिक है, और सईद जी साहब ने कहा है कि मैं इसको जल्दी से कर देता हूँ। मैं इसको छोटा सा वो बता दूँ कि वो पुरानी कहानी बचपन में सुनते थे कि वो शेर या भेड़िया जो पानी पी रहा था, और नीचे दूसरी तरफ नीचे वाली साइड पे वो भेड़ का बच्चा था, तो शेर ने कहा था तुम्हारी वजह से पानी गंदा हो रहा है। तो वैसा ही हुकूमत पाकिस्तान ने सिस्टम बना दिया माशाल्लाह से कि पंजाब में तो पानी नीचे जा रहा है, लेकिन सिंध में जाके वो नहरों से बाहर उछल के बाहर जा रहा होता है। अच्छा, खैर वो कहानियाँ होती हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, कोई बात नहीं, कहानी तो कहानी होती है। अच्छा, लेकिन अच्छा दूसरी बात, अच्छा मेरी बात हो सुनो, बिलावल भुट्टो साहब बात करें या बिलावल भुट्टो साहब बात करें, अच्छा एक कौन रोकेगा कौन इनको नहरों के सिस्टम का अच्छा नहर जाती है, फिर उसमें से निकले होते हैं, चालें होती हैं, चालों पे वो कड़ियाँ लगा के पानी कम करते हैं, ज्यादा करते हैं। यहाँ तमाम नहरों में पानी सप्लाई करने के लिए, क्योंकि पीछे से पानी कम आ रहा होता है बड़ी नहर से, तो जो छोटी नहरें हैं उनमें थोड़ा थोड़ा पानी कम कर देते हैं। और वहाँ सूरत हाल ये है कि पिछली नहर से ही इतना ज़्यादा पानी आ रहा होता है कि वो तमाम कड़ियाँ उसकी उठा देते हैं। ठीक, और पानी जो है वो नहरें जो, हाँ ठीक है। मसला ये है, जब बिलावल भुट्टो बात कर रहे हैं या वज़ीर आला सिंध बात कर रहे हैं, तो एक पॉलिटिकल पार्टी, एक सूबे का सरबरा, जो हुकूमत का सरबरा है, वो अगर ये बात कर रहा है तो हमें वफाक के तौर पे उसकी बात सुननी चाहिए। और उनका बड़ा कानूनी आइनी मुतालबा है, बड़ा रीजनेबल, कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में इस मसले को ले जाए। मतलब इसका मतलब है क्या इसमें ऐसी खुफिया बात है जिससे हम डर रहे हैं काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाने से? मतलब सूबा तो ये कह ही नहीं रहा कि ज़बरदस्ती मेरी बात मान ले, वो तो कह रहे हैं वहाँ ले जाए, जाके डिस्कस कर लें। अच्छा, अगर वो वहाँ मुतमईन नहीं होंगे तो उसके बाद अगला प्लेटफॉर्म जो भी होगा वो उधर चले जाएंगे। मतलब हमने क्यों सोचा हुआ है कि हम सियासतदानों को बाईपास करके और सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं चीजें? हमेशा इस बात पे सियासतदान ऐतकी ते ਤੁਹਾਡੀ मर्जी ਦਾ काम कर रहे हैं ना। हाँ, देखिए जहाँ अच्छा चोटें खुद करता अच्छा नहीं मसला ये है कि इसमें मसला सियासतदानों ने जहाँ उनका मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, जब इंटरेस्ट आता है सियासतदान ही कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों को, और उन्हीं के हाथों होना चाहिए। अच्छा, जहाँ पे सिंध, अगर सिंध का हो, केपी का हो, बलूचिस्तान का हो, जिस भी सूबे का जो मसला है, उनकी बातें सुननी चाहिए। वो अगर उन्होंने वहाँ धरना दिया हुआ है तो उनकी बात सुननी चाहिए। अच्छा, हमने तो ये सोच लिया कि लाहौर में वो 20 दिन हो गए हैं असम्बली के सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं, सारे शहर की ट्रैफिक का ऐसी की तैसी फिरी हुई है, कोई पूछ ही नहीं रहा है। अच्छा, वो एक सड़क ब्लॉक कर रहे हैं, फिर दूसरी कर रहे हैं, फिर तीसरी कर रहे हैं। भाई, उनका मुतालबा हो सकता है गैर आइनी हो, गैर मुनासिब हो, गैर कानूनी हो, ये भी मुमकिन है, लेकिन उनसे बात तो कर दी है ना किसी ने। जिस दिन खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई नुकसान हो जाएगा, उस दिन भी तो फिर सारे भागेंगे, फिर प्लॉटों के ऐलान किए जाएंगे, फिर उनके लिए मुआवजे दिए जाएंगे। ये सारा कुछ करने से पहले हुकूमतों का काम ये होता है कि चीज़ों को, मसलों को सेटल करना है। जहाँ बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं, मतलब मुझे बहुत अच्छी चीज़ें लगती हैं, आज ही पता चला है धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पे जुर्माना हो जाएगा, पब्लिक मुकामात पे सिगरेट पीने पे जुर्माना हो रहा है, कितनी अच्छी बात है, चीज़ें मैनेज हो रही है ना। तो यार, जब लोग 100-200 बंदा अगर बैठा हुआ है, उनकी बात सुने, उसको मसले का हल करे। और ये तो पूरे एक सूबे का मसला है, अगर उनका मुतालबा है, और वो उसमें पंजाब का भी है,
اس کو کامن کونسل آف کامن انٹرسٹ میں آئے گا تو پنجاب کے لیے بھی آواز اٹھے گی جو ابھی ہو سکتا ہے شاید کسی وجہ سے نہ اٹھ رہی ہو. بڑی بہت ریلا آدمی بہت ریلا آدمی. اچھا یہ تھوڑا سا میں چینج کرنا چاہتا ہوں. جو نور اللہ صاحب نے بات کی یہ سندھ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. یہ کوئی پنجاب والوں کو کوئی مسئلہ ہے کہ بھی انہوں نے بولنا نہیں ہے, جو بھی ان کے ساتھ ہو یہ ایک تاریخ ہے. میں نے نہیں کہا, یہ میں خود کہہ رہا ہوں. سندھ کا مسئلہ بعد میں آنا ہے. سندھ کے ڈیلٹا کو آپ نے کیسے فل کرنا ہے ان نہروں کے بعد. وہ جو ڈیلٹا ہی پاکستان کا, وہ بھی پاکستان کا نا. میں اب صوبہ وائز بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے یہ جو پانی, اگر جیسے امداد سومرو صاحب کہہ رہے ہیں, اگر پانی ہے ہی نہیں تو یہ جو نئی نہریں ہیں یہ کس پانی سے آنی ہے. پہلے میں 2-3 چیزیں بس جلدی ختم کرتا ہوں. پہلے یہ کہ دریائے ستلج سے ایک نہر بنے گی, پہلے یہ بات ہوئی تھی. دریائے ستلج جی میرے بالکل قریب بہتا ہے. صحیح, میں بس ایسے ہی سمجھ لیں. میں نے اس سے جون یا جولائی میں ایسے تھوڑا بہتے دیکھا ہے, اور وہ بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں شاید کہ وہاں پانی چھوڑ دیا جائے, یا انڈیا میں اگر پانی وافر ہو جائے تو تب آتا ہے, یا ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بہاولپور شہر کا یا کسی اور شہر کا پانی خراب ہو رہا ہے, نیچے کا واٹر لیول خراب ہو رہا ہے, تو تب انڈیا آپ کو پانی دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کمال ہے سندھ طاس معاہدے سے شروع ہوا. جی جہاں ہم نے پانی کے حصے نہیں کیے, دریا بیچے. جی ٹھیک ہے. آپ میں کہتا ہوتا ہوں جی, میں نے ہمیشہ کہا ہے آپ اس ملک کا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو ولن تھے وہ ہیرو بنائے گئے, جو ہیرو تھے وہ ولن بنے. ٹھیک ہے. یہ جو ساؤتھ پنجاب میں جو ٹیل کی بات کی آپ نے, ساؤتھ پنجاب بھی تو ٹیل ہے نا. ساؤتھ پنجاب میں ایک کوئی ابو ظبی کے بادشاہ نے نہر بھی بنائی ہے. وہاں جو ٹیل پر ذمہ دار ہیں, ہزاروں ذمہ دار, انہیں پانی نہیں ابھی مل رہا. وہ نہر پہلے ہی کٹ ہو جاتی ہے, ایک جگہ سے نہیں, سینکڑوں جگہوں سے, خود ہی غیر قانونی طور پہ. ٹھیک ہے. ود امپیونٹی. دیکھیں یہ جو کارپوریٹ جو ہے, سوری کیا کہتے ہیں فارمنگ, میرے منہ سے اور بات نہیں, کارپوریٹ فیوڈلزم میں نے گستاخانہ ایک ٹرم میں ایجاد کی ہے. بھائی صاحب جو وہاں پر پہلے ہیں ان کو پانی نہیں مل رہا, تو یا تو آپ ہمارا حصہ لے رہے ہیں یا آپ کو پانی کو اوپر سے آنا ہے, کوئی نیا پانی آنا ہے. تو سب سے پہلے پنجاب اور اس کے بعد سندھ, ان کو پانی کی شارٹیج کا سامنا ہوگا, اور یہ باتیں مشترکہ مفادات کونسل میں ڈسکس ہونی چاہیے. ہمارے پاس پانی نہیں ہے, ہماری آبادی بڑھ گئی ہے. وہ جو 600 والا جو بات کر رہے ہیں یہ حقیقت ہے. تو اگر پانی وہی ہے تو اس زمین کو آباد کرنے کے اب کئی اور طریقے بھی آ گئے ہیں دنیا میں. اگر پانی وہی ہے تو آپ ایٹ وٹ کاسٹ اس کو جو ہے وہ آپ اس زمین کو آباد کر رہے ہیں, ایٹ وٹ کاسٹ. یعنی اتنا ہی, سیدھا یہ حساب ہے, اتنا ہی آپ کوئی علاقہ غیر آباد کریں گے. ٹھیک ہے. کون رہے ہیں بس دیکھیں جی, آپ مجھے روکتے ہیں نا اس باتوں سے. اچھا میں اگلی بات کرتا ہوں. میں جو حل بتانا چاہتا ہوں, دیکھیں یہ رحیم یار خان ضلع ہے, بہاولپور ضلع, ایون بہاول نگر اور بھی کئی ضلع. آپ کے پاس یہ بہت بڑا اچھا ماڈل ہے کہ آپ نے یہ ضلع آباد کیے. آباد کیسے کیے؟ آپ نے جو لوگ مستحقین تھے ان کو آباد کاری اسکیم پر 12.5 ایکڑ زمین جو ہے, لاکھوں ایکڑ, یہ ضلع نئے آباد ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اتنا بڑا ماڈل, کامیاب ماڈل آپ کے پاس موجود ہے, اور آپ ایک گھر کو 50 ہزار ایکڑ جناب زمین دے رہے ہیں کہ جی آپ فارمنگ کریں. اور آپ دوبارہ سے فیوڈلزم, اور وہ جب ماڈل کامیاب ہے تو کیوں نہیں دوبارہ اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا. آپ کو میں اس میں ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں. ایوب خان کے دور میں یہ وزیرستان سے, وزیرز اور محمد سے, باقی لوگوں سے, ان کو تو یہ بھی 2 مربع گئے, گھر بھی بنا کر دیے گئے. آج وہ وہاں رہ رہے ہیں, خوشحال زندگی گزار رہے ہیں. اگر رحیم یار خان پورا ضلع اس وجہ سے آباد ہو سکتا ہے, بہاولپور آباد ہوا ہے, بہاول نگر آباد ہوا ہے, تو یہ کون سا آپ نیا ماڈل لے کر آ رہے ہیں؟ اچھا اس میں یوکرین کی مثال دی جاتی ہے. جی یوکرین میں کارپوریٹ فارمنگ ہوتی ہے. یوکرین اور آپ کے حالات ملتے جلتے ہیں. اور یوکرین کی معلوم ہے نہیں, آبادی سر, پہلے آبادی کا ہی, آپ کی غربت, کتنی غربت کی جو خاتمہ ہو سکتا تھا.
کتنے غریب لوگوں کو جو یہاں پر مزدور ان کو 12 ایکڑ انہیں دے دیں, 6 ایکڑ دے دیں جی, ٹھیک ہے. وہ تو ایک کامیاب ماڈل کو سائڈ پہ کیا گیا. اور اب جناب وہ پانی جو ہے وہ نئے سرے سے ملے گا. نہیں, آپ کو جی ڈفرینٹ وہ جو مینز ہیں, اب جو نئے چیزیں آئی ہیں وہ لانی پڑیں گی. یہ صرف سندھ کا معاملہ نہیں ہے, یہ صرف پنجاب کا معاملہ نہیں ہے, پورے پاکستان کا معاملہ ہے. آپ مجھے سومرو صاحب کی بات کو میں انڈورس کرتا ہوں کہ آپ آ کر بریفنگ دیں. اگر اف یو آر رائٹ تو آپ کاؤنٹر نیریٹو دیں کہ جی یہ جو وہاں پر جلوس نکل رہے ہیں یا کوئی بات ہو رہی ہے تو غلط ہو رہی ہے. اور وہ سندھو والی جو بات ہے نا, یہ سندھ سویلائزیشن ہے, وہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے انڈس ویلی کی سویلائزیشن. ایک بات اور سر, یہ جو کالا باغ والی بات ہے نا, کالا باغ ڈیم والی, وہ میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. میں چودھری صاحب کو انڈورس کرتا ہوں. شاید چودھری صاحب نے کہا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے جو ہے, میں اس میں ایک اور گواہی بھی ڈال دیتا ہوں. محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں اس پر کام بھی شروع ہو گیا تھا, اس کے لیے پیسے بھی مختص ہوئے تھے. آپ چیک کر لیں ریکارڈ, ٹھیک ہے. اچھا, وہ کالا باغ ڈیم کا مجھے نہیں سمجھ آتی سندھی بھائی کیوں مخالفت کرتے ہیں, اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پنجابی کیوں جذباتی ہیں. اوپر والے پنجاب کو اتنا فائدہ کوئی نہیں ہے, پختون بھی خوش نہیں ہے اس سے. اچھا سنیں سر, سنیں نا, میں اس میں آپ کو پھر وہی پرانے ویلن کی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آپ چیک کر لیجئے گا, مجھے چیلنج کیجئے گا اگر اگلی دفعہ کوئی میں غلط بات کی ہو. سر یہ وہ جو انہوں نے کہا نا جی نوشہرہ بہ جائے گا, ولی خان نے یہی کہا تھا نا, تو اس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ جی ایک تو یہ بات آپ کی ویسے نہیں ویلڈ, اگر آپ کو یہ معاملہ بھی ہے تو سب سے زیادہ فائدہ کالا باغ ڈیم کا آپ کو پتہ ہے جو موجودہ ڈیزائن ہے جو محترمہ کے دور میں آیا, وہ سب سے زیادہ فائدہ ہونا تھا کے پی کو. اس کو یہ بھی کر دیا تھا اسے ڈیزائن کے چند میٹر نیچے رکھ لیتے ہیں جی, نیچے کیا, اور پیچھے ایک نہر کے پی کو واپس جانی تھی, ٹھیک ہے. اچھا, سندھ کا کیا مسئلہ ہے؟ سندھ میں جو مسئلہ ہے وہ کچے میں جو ناجائز زمینیں ہیں, وہ سومرو صاحب بتائیں گے کہ بہت بڑے بڑے زمینداروں کے نہیں میں ان کی نہیں بات کر رہا, بڑے جو قابض لوگ ہیں ان کی کاشتکاری کو خرابی پیدا ہونی تھی. پنجاب کا ایشو نہیں, اس کا فائدہ ساؤتھ کو ہونا تھا, سندھ کو بھی ہونا تھا, پانی کی مینجمنٹ بھی ٹھیک ہونی تھی. کے پی کو سب سے زیادہ فائدہ ہونا ہے, میں آپ کو ابھی کہہ رہا ہوں. اچھا, ہم خام خواہ جذباتی ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں بنایا گیا, اور وہ ولی خان نے بھی اسی وجہ سے کہا, حالانکہ میں باچا خان کو اپنا رول ماڈل کے طور پر لیتا ہوں, لیکن اس میں کوئی کنٹینٹ نہیں تھا ان کی مخالفت میں. اب یہ آپ کو میں اگلی جو بات بتانے لگا اور اس کے بعد ختم کرنے لگا. 3 ڈیمز کے منصوبے آئے تھے ایوب خان کے دور میں, تربیلا, منگلا, کالا باغ. ورلڈ بینک کی پرائرٹی کیا تھی؟ فرسٹ آف آل کالا باغ نیچرل ڈیم ہے, انہوں نے کہا جی پہلے یہ بنائیں. اگر آپ میں سے کوئی دوست کالا باغ گیا ہو تو پانی ویسے ہی نیچے گر رہا ہے پہاڑوں سے نیچے, وہ نیچرل ڈیم ہے, ٹھیک ہے. تربیلا بنا جی پہلے, علاقہ اس کو ایوب خان کا علاقہ تھا, ریحانہ تھا وہاں پہ. آپ اندازہ کریں ان حکمرانوں کی پرائرٹیز, اور اس کے بعد وہ زیادہ دور میں اسے پولیٹیسائز کر دیا گیا. پھر تربیلا, منگلا, اور اس کے بعد کالا باغ جو بننے کا نام نہیں آتے نا, جب وہ آتے ہیں تو پھر مخالفت تو کرنا ہے. جب ون مین ہوگا نا, ون مین رول ہوگا, پھر یہ مسائل پیدا ہوا کرتے ہیں, لوگ اپنے طرز کے راستے نکالتے ہیں, اور اس سیاست کی وہ نظر ہو گئے. یار 42 منٹ کا ہو گیا یہ. عمران وہ آرمی چیف کی تقریر نے ڈسکس کی, پی ٹی آئی کا معاملہ ڈسکس کیتا, جو یہ سب کی کریے ہوں دسو نہیں مکمل کر لو, تہاڈی مہربانی, مطلب یہ ہونے دیں, گزارش ہے. میری باری یہ آ گیا مسئلہ, کیونکہ ویسے بھی ماشاءاللہ میرے لیے بچا ہی کچھ نہیں ہے. مطلب چوہدری صاحب نے ماشاءاللہ بڑی زبردست باتیں کی ہیں, اور خان صاحب نے تو کمال ہی کر دیا ہے نا, زبردست. نہیں سر بالکل. اچھا, میں معذرت کے ساتھ تھوڑا سا ذرا سا وجاہت صاحب سے اختلاف کرنا چاہیے. انہوں نے کہا تھا یہ سیاسی معاملہ ہے. سر بنیادی طور پہ یہ سیاسی نہیں, یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے. اور یار ٹیکنیکل, آپ سن لیں سر, گزارش, ملک صاحب ٹھیک ہے نا, یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے, لیکن یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ نہروں سے نہیں ہو رہا. یہ چولستان نہر تو آج کا معاملہ ہے, لیکن پنجاب کی مخالفت تو ماشاءاللہ یہ جب ڈیم بنانے تھے ہم نے, جب دریا بیچے تھے, وہ باقی 2 بن گئے. کہاں پہ باقی 2 جناب؟ منگلا ڈیم کہاں پہ ہے, تربیلا کہاں پہ ہے؟ پنجاب میں تو صرف یہ کالا باغ ڈیم تھا نا. سر یہ پنجاب کی نفرت ہے سر, یہ نہ کریں, یہ پنجاب سے نفرت کی جا رہی ہے. اگر پنجاب کا پروجیکٹ ہوگا تو اس کی مخالفت کرنا شروع کر دیں گے. کے پی کے لیے نہر نکلے تو ٹھیک ہے, کالا باغ ڈیم سے جو پنجاب کے لیے نہر نکل اس کے پہ اعتراض آ جائے گا.
काला बाग डैम का इशू क्या है जनाब? वो जो रॉयल्टी मिलनी है पंजाब को वो इशू है इनके लिए। नहीं जी हम नहीं बनने देंगे, सिर्फ खदशात हैं, पानी रुक जाएगा, पानी खत्म कर दिया जाएगा फलां। यार खुदा के लिए पाकिस्तान के बारे में सोचें। मतलब हमने पंजाब ने यहाँ पे जो फसल पैदा होनी है उठा के कितने इंडिया छोड़ देनी है यार। अब तो ये बातें होने लगी, काला बाग डैम कैसे बनेगा, पानी कहाँ से आएगा, तो काला हो रही है, ये बातें भी हो रही है। इस वक्त भी पिछले 20 साल से हम देख रहे हैं कि सैलाब अब मगरबी पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के मगरबी हिस्से में आता है, मशरकी हिस्से में नहीं आता। अब इस वक्त भी जो है वो खैबर दरिया मेरे बिके, दरिया आपने पंजाब के दरिया बेच दिए, और डैम आपने जब पंजाब में एक डैम बनना था वो नहीं। सर मुझे मेरा मसला ये है सर अयूब खान कौन था? सर कौन था अयूब खान? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन था पता करें सर तो फिर पंजाब को गाली क्यों? आपको फिर पंजाब को गाली क्यों? ये क्यों कहते हैं कि पंजाब खा गया? ये ना करें ना, मतलब पंजाब का एक हुक्मरान आए तो आप कहें नहीं जी पंजाबी खा गया, मतलब आप भूल जाते हैं अयूब खान कौन था? यार नहीं ये बात नहीं है, जैसे आप हमारे ये इक़्तिदार का मरकज़े की इत्तेकाज़ की बात है। ये उन सूबों का मुआशी सियासी फैसला साजी में शरीक ना होने की महरूमी है जो अपना रास्ता निकालती है। ये जो जी मैं चाहता नहीं कि मैं वैसे यार तो मना किया हुआ है। दो दानश्वर बैठे हो ना हमारे पास, इनको बुखार चढ़ो कौमी इत्तेहाद का, तो नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। हम जो तो होना चाहिए, होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, नहीं कोई कौमी की नहीं बात अच्छा चौधरी साहब ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज करते हैं। मैं चाह रहे हैं कि इमदाद सुमरू तो फिर शुरू कर लेने हैं, फिर तुसी बोल लेना। दो चीज़ें हैं, या आर्मी चीफ साहब का खिताब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कह रही है कितने जा रहे हो, अच्छा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि जी के अब हम अपनी पॉलिसी चेंज करते हैं, अब हम बराह रास्त इक़्तिदार में नहीं पार्टी बिछाने की कोशिश करते हैं। ये दो चीज़ें हैं। तो शुरू कर यार स्मार्ट इनफ कि भी वो आर्मी चीफ की तकरीर के अंदर भी नहरें पे जाएं। नहीं मैं उसमें अपना नहरें नहीं ला रहा, मैं उसमें वज़ीर आज़म ला रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने जो पॉलिटिकल स्पेस है, हमारे सियासतदानों ने जो पॉलिटिकल स्पेस छोड़ी है ना इमरान खान को काउंटर करने के लिए, अब वो उसमें आर्मी चीफ साहब को बोलना पड़ रहा है। ज़ाहिर है ना उनको इस तरह के खिताबात मेरा नहीं ख्याल कि उनके होने चाहिए, बड़ा मुतनाज़ा होते हैं मामलात। बहरहाल इस पर मैं इतनी बात करता हूँ। दूसरा जो PTI का मामला था ना, एक अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी थी कि जी मुतालबात से सारे सेट गए। ये इमरान खान साहब का ट्वीट था 26 नवंबर के एडवेंचर की नाकामी के बाद। उन्होंने खुद कहा था कि हमें सिर्फ अब दो मुतालबात, एक सियासी कैदी आकर और एक और मामला था, बाकी मुतालबात से हट गए थे। 26 आईनी तरमीम से भी हट गए थे, इलेक्शन की धांधली से भी हट गए थे, सारे मुतालबात पीछे हट गए। 6 मुतालबात थे, 2 पे आ गए थे। तो अंसार अब्बासी साहब को मेरा ख्याल है बाद में वो अभी वो तब की वो उनके वो है, और इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ बैठक में। जी। अच्छा PTI देखिए तहरीक इंसाफ को समझ आ गई है कि जो सही वाली पॉलिटिक्स है ना जिसके ज़रिए आप स्पेस अपनी ले सकते हैं। मैं अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ, मफाहमत की बात कर रहा हूँ, या पॉलिटिकल अप्रोच की बात कर रहा हूँ। मैं डील की बात नहीं कर रहा कि आप डील करके स्पेस लें, आप एक सियासी अंदाज़ अख्तियार करके अपनी स्पेस गेन कर सकते हैं वापस। सही। वो जितने यूट्यूबर्स थे, व्लॉगर्स थे, इन्फ्लुएंसर थे जो कहते थे थॉट प्रोसेस हो रहा है, जनरल जाते हैं, मिनटें करते हैं, इमरान खान बाहर नहीं आ रहा, हामिद मीर जैसा बड़ा सहाफ़ी कहता है कि जो खुद अपनी मर्ज़ी से बाहर आएगा जब आएगा, तो वो दिमाग ख़राब हो गया PTI वालों का। उन्होंने वो सियासी अंदाज़ अख्तियार नहीं किया, अपनी पार्टी का भी नुकसान किया, लीडर को भी नहीं छुड़वा सके। अब तो आलम ये है कि जो कि गलत हो रहा है, मैं इससे खुश नहीं हूँ। अदालती अहकामात मुलाकात नहीं करने दी जाती यार। इमरान खान की बहनें जाती हैं, उनको उठा के गाड़ी में डाल के चक्री छोड़ दिया जाता है। नहीं वो तो उस दिन मुलाकात का टाइम ही नहीं। नहीं यार नहीं, मलिक ऐसा नहीं होता। फरमाइशी क्यों, एक मिनट, पुलिस क्यों गिरफ्तार करे उनकी फरमाइश पे? हाँ। ये देखो ना, कुछ चीज़ें जो जेन्युइन हो रही हैं उसको तस्लीम करना चाहिए। हाँ। वो वहाँ गई थी, 3 बंदे थे, 4 बंदे थे, मुलाकात नहीं करने दी, वो बैठे हुए थे, उनको आप अपने डाले में क्यों डाला, चक्री क्यों ले गए? फरमाइशी गिरफ्तारी नहीं है, ये ज्यादती हो रही है, सिस्टम के साथ ज्यादती हो रही है, अदालतों के साथ। आज आप अदालतों को अंडरमाइन होने देंगे, कल आपके लिए होगा। इमरान खान जो कर रहा था पहले भी तो हुआ था, पहले भी हुआ ना, मरियम नवाज को उसके बाप के सामने हथकड़ी लगाई गई थी ना, हमने उसको भी गलत कहा था। भाई वो बैठी हुई है, बैठ के उनको डाले में क्यों डाल रहे हैं आप? और उस अज़माज़ात बुखारी साहबा कहती हैं कि जी पंजाब हुकूमत ने नहीं रोका। अभी मुलाकात कौन रोक सकता है कि अडयाला जेल में किसके पास है? मैं नहीं कह रहा कि उनको गैर आइनी गैर कानूनी सहूलतें दें, लेकिन बहरहाल वो लीडर को भी नहीं छुड़वा सके।
تو اب پی ٹی آئی کے ہوش ٹھکانے آئے کہ یار وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ ان کے لیے ممکن نہیں رہا، تو لہٰذا اپنی پارٹی کو بچائیں جو کہ عمران خان نے خود تباہ کی ہے. صحیح شوئی صاحب. اسی موضوع پہ ہاں ظاہر ہے یہی موضوع اور تسی رہنے کو نہیں دیتا. یار یہ جو پی ٹی اے والے ہیں نا، یہ ہم تو یہاں پہلے بھی بات کر چکے ہیں، اپنے بھی لاگ میں بات کر چکے ہوئے، یہ بہت ساری غلط فہمیوں کے شکار تھے. جیسے سورج صاحب نے کہا وہ غلط فہمی. ڈاکٹر آ رہے ہیں، ڈاکٹر جا رہے ہیں، سینیٹر آئے ہیں، سینیٹر گئے ہیں، ٹرمپ آ رہا ہے. ابھی جو کانگریس کے لوگ آئے تھے وہ آپ نے بھی اس میں بھی لاگ کیا کہ وہ سارے ہی 3 جو لوگ آئے تھے وہاں، وہ کیا نام تھا، جیک برگمین، وہ سارے ٹویٹ کیے ہوئے تھے انہوں نے ان کے حق میں، لیکن یہاں کے انہوں نے بات ہی نہیں کی. اور جاتے ہوئے تو بالکل نہیں کی. جاتے ہوئے بالکل ٹھیک ہے نا. وہ ساری سمجھ آ گئی ان کو، کسی نے بریفنگ دی. تو یہ ایک تو سمجھ. اور دوسرا جو منصور علی شاہ صاحب والی بات انہوں نے کی ہے، میں میرے کل تھوڑا سا اس پہ بھی بات کر لیں کہ منصور علی یہ ہمارے چیف جسٹس جا رہے ہیں چائنا، وہاں کوئی جوڈیشل کانفرنس ہو رہی ہے، امین الدین خان صاحب بھی جا رہے ہیں اور شاہد وید صاحب بھی جا رہے ہیں. یہ کل میرے خیال چلے جائیں گے اور 21 کو پھر قائم مقام چیف جسٹس ہوں. چائنا والے کدے نال نے ویسے یہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس کے طور پہ اپنا عہدہ سنبھال لیں گے. پہلی دفعہ بنیں گے نا؟ یہ پہلی مرتبہ کیونکہ آئین میں لکھا ہو کہ سینئر ترین جو ہوں گے وہ بنیں گے. تو اب یہ ہے کہ ان کی کچھ ججمنٹس ہیں، کچھ انہوں نے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں کچھ باتیں کی ہوئی ہیں. یہ 26 میں آئینی ترمیم کے حوالے سے درخواستیں جو پینڈنگ پڑی ہیں اس حوالے سے انہوں نے خط شت بھی لکھے تھے اور چیف جسٹس سے یہ مطالبہ کیا تھا جناب فل کورٹ بنائے. اور جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں انہوں نے کہا تھا جناب آئینی بینچ جو ہے نا یہ تو ٹھیک ہے 26 میں آئینی ترمیم، یہ 26 میں آئینی ترمیم کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ کہتے ہیں آئینی بینچ کی حیثیت کے اوپر بھی سوالات اٹھاتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر فل کورٹ بن جائے تو پھر جناب یہ آئینی بینچ والا جو ہے نا یہ وہ کہتے ہیں وہ آئینی معاملات سن سکتی ہے فل کورٹ، آئینی بینچ ہو یا نہ ہو. لیکن میرا خیال ہے یہ ہے، اور منتقل صاحب کا خیال بھی یہی ہے کہ جناب پوری کورٹ کو آئینی بینچ ڈکلیئر کرنا پڑے گا، جیسے انہوں نے سندھ میں کیا تھا شروع میں. اب اسی طرح وہ جو ایک کسٹم والا کیس تھا جس میں پھڈا پڑ گیا تھا توہین عدالت کی کارروائی، یہ اس میں آخری ججمنٹ دی تھی انہوں نے اور وکیل واسی صاحب نے، اس میں انہوں نے چیف جسٹس کو جو لکھا تھا جناب آپ فل کورٹ بنائیں اس معاملے کا جائزہ لینے کے لیے. تو وہ آئینی بینچ نے اس کو غیر مؤثر کر دیا. لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ چیف جسٹس کے پاس اب بھی یہ اختیار ہے کہ وہ فل کورٹ تشکیل دے سکتے ہیں کسی کیس کی سماعت کے لیے. اب یہ چیف جسٹس بنیں گے تو اپنا جو ان کا نقطہ نظر ہے اس کے تحت ان کے پاس تو یہ اختیار ہوگا کہ جناب فل کورٹ بنا دیں گے. اب یہی تو ہے نا، تو بنائیں نا. اچھا میں تو منتظر ہوں. مینو لگ رہا ہے مخصوص نشست والا معاملہ بھی تو نہیں لے جائیں گے. نہیں یار 26 میں آئینی ترمیم کو چھیڑیں گے یار، اگر چھیڑنا ہوگا تو 26 میں آئینی ترمیم کا آئین میں تو لکھا ہوگا کہ آئینی ترمیم کو جوڈیشل ریویو لیا نہیں جا سکتا، نہیں لیا جا سکتا نا، یہ لکھا ہوا. لیکن اگر وہ فل کورٹ بنا دیتے ہیں اور ان کے خیال میں فل کورٹ کی موجودگی میں آئینی بینچ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی وہ آئینی معاملات کو دیکھ سکتی ہے فل کورٹ، تمام جج بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں. اگر یہ بنا دیتے ہیں تو پھر جناب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کہاں جائے گا جس کو یہ جائز ڈکلیئر کر چکے ہوئے ہیں یہ خود. اور پھر یہ جو حلف ہوتا ہے آئین اور قانون کی پاسداری کا، اور پھر کوڈ آف کنڈکٹ جو ان کا ہے کہ جناب آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دیں گے، تو پھر وہ کہاں جائیں گے، کوڈ آف کنڈکٹ کہاں جائے گا. بہت ساری چیزیں ہیں آپ کے خیال میں نہیں کر پائیں. میرا نہیں خیال کہ تالے آزمائی کریں گے. اگر تالے آزمائی کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر اس کے جو نتائج ہیں وہ میں نے بتا دیا، آئین اور قانون میں جو لکھی ہوئی چیزیں ہیں تالے لگ جائیں گے. یہ چوہدری صاحب نے تمام باتیں خدشات کی بنیاد پہ کی ہیں. پروگرام تو فوری بات جیسا کو لپڑے کھانا. آپ نے کوشچن کیا تھا آرمی چیف کے خطاب. ہاں اچھا، آرمی چیف نے نا جو باتیں کی اس میں سب سے اہم بات جو ہے جو بار بار آ رہی ہے، میں نے لائیو سنا. میں خدشات کی بنیاد پہ بات نہیں کروں گا. میں خدشات کی بنیاد پہ بات نہیں کروں گا. اچھا چلو جلدی کرو یار، ٹائم بہت ہو گیا. چیف جو بات کر رہے ہیں نا ہارڈ اسٹیٹ والی بار بار،
यार वो बड़े अफसोस की बात है कि पुरानी फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट, पुराने हुक्मरान और आज के हुक्मरान, इन सब के गलत फ़ैसलों की बोहतात, सही फ़ैसले ना करने या कोई भी फ़ैसले ना करने की वजह से आज हम इस स्टेज पर खड़े हैं कि अब हम हार्ड स्टेट बन रहे हैं। और उसका नुकसान वो चंद शरपसंद या दहशतगर्द या जो उनको तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, उनकी तो हम 30-40 साल से कमर टूटती हुई सुनते आ रहे हैं और उसके बावजूद भी हम वो नुकसान उठाए जाते हैं। उसका नुकसान मुझे, आपको और काम पाकिस्तानी को होगा, उस हार्ड स्टेट का, ठीक है वो। और अगर इसको मैनेज, अगर वो स्टेट की इंडिया पत्थर दी रियासत बन गई है, पत्थर दी हार्ड स्टेट उन्होंने दसिया, हार्ड स्टेट की इंडिया कानून ते और आइन ते मुकम्मल अमल दरामद, किसी ने कोई रायत नहीं, ये हार्ड स्टेट है। आपने यकीन करा। अच्छा इसका मतलब है, इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह स्टेट भी डिफाइन करना नहीं, इसका मतलब यह है कि इससे पहले हार्ड स्टेट क्या होता हार्ड स्टेट बनने से पहले इसका मतलब यह है चौधरी साहब के ख्याल में कि हार्ड स्टेट बनने से पहले मुल्क में आइन और कानून पे पाबंदी की जरूरत नहीं होती। अच्छा बहुत अच्छा लीगल पॉइंट है ये, चूंकि वो लीगल एक्सपर्ट है इसलिए वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, मुझे तो पता नहीं है ना, रायतें नहीं होती आइन और कानून में, नहीं होता है। अच्छा चूंकि मुझे सियासी मुझे आइनी मामला का ज्यादा नहीं पता, चौधरी साहब को ज्यादा पता है इसलिए। अच्छा हार्ड स्टेट दी ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। मैं तो बता रहा हूँ उसके लिए अगर बर वक्त लितर नहीं समझ आनी किथे अगर सही बर वक्त फैसले किए जाते तो शायद हम इस स्टेज पर ना खड़े होते कि हमें हार्ड स्टेट की बात सुननी पड़ती। चलो गुड हो गया सर। ये हमारे हुक्मरानों का, हमारे सियासतदानों का, प्योरली सियासतदानों की खराबी की वजह से है। और जो पीटीआई का मामला है उसमें मैं सिर्फ उसका थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा। वो जो आए हैं हमारे कांग्रेसमैन आए, उनके साथ कुछ पाकिस्तानी बिजनेसमैन भी थे और वो पीटीआई तो बड़ा खुशी का इजहार कर रहे थे ना कि हमारे लिए आए हैं। आपको शायद मालूम होगा कि वो वज़ीर आला पंजाब के खुसूसी मेहमान के तौर पे पंजाब लाहौर तशरीफ़ लाए, ठीक है। और बड़ा स्पेशल प्रोटोकॉल में जिस तरह से उनको लाया और वापस ले जाया गया और फिर वज़ीर आला के साथ ज़ाहिर है मुलाकात भी हुई और उसमें पीटीआई कहीं भी नहीं। वो पटवारी बन गए, ठीक है। और हाँ ज़ाहिर है उनके ख्याल में तो पटवारी। अच्छा वो जिस काम से आए हैं ज़ाहिर है उन्होंने बातचीत की है, बिजनेस इश्यूज़ हैं, दीगर चीज़ें हैं, तो उसमें पीटीआई फारिग है सारी चीज़ें। और वो साथ पाकिस्तानी आए थे जिनकी ज़ाहिर हमदर्दियाँ कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब के साथ भी हैं और उनका वो था नहीं वो ज़रूरी नहीं था, उन्होंने कहा वो कोई ज़रूरी नहीं था इमरान खान का जिक्र होना, हमने और भी बहुत सारी चीज़ें थी वो डिस्कस करते रहे। वो खुद भी ये मान रहे हैं कि इमरान खान का जिक्र कोई ज़रूरी नहीं, उन्होंने भी कोई ठेके ठुके होने ना, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो उसमें पीटीआई फारिग उस सवाल। चले सर यही दो इश्यूज़ हैं, आर्मी चीफ साहब की तकरीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तदब्बुर। मुझे इस मौजू पे बात करने से रोक दिया गया है। सर और मैंने तस्लीम कर ली। ठीक है। आर्मी चीफ की जो तकरीर है वो मैंने भी सुनी है। मेरा ख्याल उस फंक्शन में वज़ीर आज़म ने भी शायद तकरीर की थी। अच्छा वो नहीं, मुझे कोई मिली नहीं। तो आर्मी चीफ की आपको रिकॉर्डिंग भिजवा देंगे। अच्छा नहीं ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਮਨਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। चलो अच्छा आर्मी चीफ की तकरीर बड़ी भरपूर थी। जो उन्होंने हार्ड स्टेट की बात की, देखें मैं उसकी ये जो टर्म यूज़ होती है ये दुनिया में यूज़ होती है, हार्ड स्टेट, सॉफ्ट स्टेट या हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर। ना हार्ड पावर सॉफ्ट पावर के बगैर मुकम्मल होती है, ना अकेली सॉफ्ट पावर जो है किसी स्टेट को चला सकती है, ठीक है। हार्ड पावर उन लोगों के ख़िलाफ़ यूज़ होगी जो टेररिज्म कर रहे हैं इस मुल्क में, ठीक है। वो किसी भी तरह की भी दहशतगर्दी कर रहे हैं। और वो जो जाफर एक्सप्रेस के बाद ये टर्म जी तो मैं अगर उसको सही टर्म में इस्तेमाल किया जाए तो कोई इसमें बुराई नहीं, ठीक है। और सॉफ्ट पावर साथ ज़रूरी है। क्यों? सॉफ्ट पावर ये है कि ये जो टेररिस्ट हैं ये लोग तो यहाँ से ही भर्ती करते हैं ना, रिक्रूट करते हैं, तो जो लोगों की रेडिकलाइजेशन है वो सॉफ्ट पावर से रुकती है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी तो आप कामयाब होंगे। और फिर आप रोज़ाना पटड़ी नहीं बदलेंगे। बिल्कुल ठीक है। आपको जिनके खिलाफ आज हार्ड हैं कल उनके साथ सॉफ्ट नहीं होना। गुड और बैड तालिबान वाला चक्कर जो अभी बात चल रही है कि जी वो क्या कहते हैं, वो तो वज़ीर ख़ारजा गए हैं बलोचिस्तान वाले दहशतगर्दों की बात करने। क्यों जी? ये तालिबान वाले यहाँ फूल वाली गोलियाँ फेंकते हैं। और ये जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं ये गलत और मुल्क के खिलाफ वाली बातें हैं, ये इससे हम हल्के होते हैं। अच्छा दूसरी बात मालूम होता कि इनकी अपनी हमदर्दियाँ कहाँ हैं। बोलना यहाँ एक मुसीबत है, एक और भी चीज़ है।
वजाद साहब से माजरत के साथ, बलूचिस्तान में जो दहशत गर्दी करते हैं, मेरे जो दोस्त हैं, मेरा ज़्यादा ताल्लुक़ उन्हीं के साथ रहा जो लिबरल्स हैं, वो वहाँ कहते हैं कि नहीं, इनके साथ बातचीत नहीं बल्कि रहम का सलूक किया जाए, लेकिन तालिबान को रगड़ दिया जाए। ठीक है, जो राइट विंग वाले हैं वो ये कहते हैं ये अपने बच्चे हैं, देखो इतना अरसा हमारे बच्चे, इनको समझाया जाए, उनको रगड़ दिया जाए। दोनों सूरतों में फिर आपकी ना हार्ड स्टेट चलेगी ना सॉफ्ट स्टेट चलेगी, ये मुनाफिकत है। बिल्कुल ठीक हो गया, एक जैसी पॉलिसी जी। नहीं, मैं वैसे मैं बात कर रहा था, उन्होंने खदशे की बुनियाद पे कर दी। अच्छा, और दूसरी बात ये पीटीआई वाली बात देखें, पीटीआई का आप कहते रहें कि उन्होंने फलां पॉइंट्स उठाए थे और ये वो, दो ही उनके पॉइंट्स थे। पहला ये था गिरफ्तार होने से पहले इमरान खान का कि मुझे इक़्तिदार में वापस ले और मैंने बात करनी है आर्मी चीफ, ठीक है। और दूसरा बाद में ये था कि जितने मर्जी उन्होंने पॉइंट्स बनाए, 26वीं आईनी तरमीम, फलां, मामला एक ही था, इमरान खान की रिहाई और मेरे से आर्मी चीफ बात करे। अच्छा, अब हमारी इस्टेब्लिशमेंट कहती है हम तो बात नहीं करते। जब उनकी मुलाकात की खबर बाहर निकल जाती है तब वो कहते हैं, हम कहते हैं कि वो जब भी हमें मिलते हैं तो हम कह देते हैं आप हुकूमत से बात करें। ठीक है, तो बाकी ये जो आए थे कांग्रेसमैन, देखें ये मैंने अभी बात अर्ज़ की थी जब वो चाइना टैरिफ वार का मामला हुआ, ये अमरीकी सियासी निज़ाम के गलने सड़ने की निशानी है। ये तमाम लोग जो इन्होंने लॉबिस्ट हायर किए थे उनके ज़रिए इनको पैसे मिले। जब तक वो पैसों का तय था वो यही लोग ट्वीट्स करते रहे, तो वो पैसे खत्म हो गए। लेकिन वो पैसा किस फंड से जाता है? पीटीआई के कोई लोकल फंड से जाता है? वो जो फॉरेन रिलेशंस कमेटी बनाई और फिर फारा के कानून के डर से अब खत्म कर दी गई है। अदरवाइज वो जो 5 पहले आए थे पैसा हजम, देखिए वो 5 भी किसी से मिले थे, बी रियलिस्टिक प्लीज। मिले थे, ऐसे नहीं है। और वो जो मिस्टर तनवीर हैं वो उन्होंने तो कहा मैंने डोनेशन दी है नस्ट को, वो नस्ट के साथ वो इनफैक्ट एक बड़ी ट्रांसपेरेंट बिजनेस डील है। वो वहाँ टावर बना रहे हैं और इंडाउमेंट फंड भी उन्होंने बनाया है, तो उनके स्टेक्स हैं। खैर मिले हैं, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है, वो आए थे तो ज़रूर मिलना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने मुझे लगता है ऑफ द रिकॉर्ड ज़रूर बात की होगी। स्पीकर से उन्होंने करनी नहीं थी, स्पीकर से करने का फ़ायदा कोई नहीं है, तो कहीं ज़रूर की होगी। लेकिन ये जो जिस तरह का उन्होंने जेस्चर दिया है भाई, वो सर एक मिनट, उन्होंने बात की है, 1 घंटे की मुलाकात तय थी, 2.5 घंटे वहां रहे हैं और 2.5 घंटे में उनको ब्रीफ कर दिया गया, सारा कुछ दिखा दिया गया। मेरा पॉइंट और है, उनके पैसे खत्म हो गए थे, जितने काम के थे पैसे। आप देखें रिचर्ड गिरनेल जो है वो अब ट्वीट नहीं करता। वहाँ यही तो अमेरिका का सियासी निज़ाम गला हुआ है कि कांग्रेसमैन पैसे लेता है हर काम के, मुख्तलिफ लॉबीज़ के लिए, उस वजह का शिकार हुए हैं। और ट्रंप से लेकर कांग्रेसमैन तक वो तमाम उम्मीदें जो हैं वो नालायकी और बेवकूफ़ी वाली बातें थी। आप देख लें वो सारा नताइज सामने आ गया। जी मलिक साहब, शाह साहब, मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं और चौधरी साहब ने कहा कि हो सकता है कि वो कोई खदशात बहुत हाँ जी, उन्होंने कहा कि वो शायद कोई मामला ना उठा लें फुल कोर्ट वाला। तो मेरा ख्याल है कि वो डिसाइड हो चुका है, चूँकि आइनी बेंच ने इस पर फैसला दिया था, बल्कि जमाल खान बंदोखेल साहब ने इस पर जो है वो ऑब्जर्वेशन भी दी थी कि अब यही फुल कोर्ट है, आइनी बेंच ही फुल कोर्ट है, अब कोई फुल कोर्ट नहीं बना सकता। और वो जो भेजा था फैसला इन्होंने चीफ जस्टिस साहब को रेफर किया था, नहीं अमीनुद्दीन खान साहब गए हैं, मंदोखेल साहब इधर ही हैं। ठीक है ना। और वो चूँकि चीफ जस्टिस साहब भी उस पर जो डिसाइड कर चुके हैं कि अब ये जो मामला फुल कोर्ट है ना, ये आइनी बेंच ने डिसाइड करना है, चूँकि आइनी मैटर वहीं पे जाना है, तो वो नहीं होगा। मुहिम जो सर वो नहीं करेंगे, अगर करेंगे भी, अगर कर भी लेंगे तो क्या करेंगे जी? मखसूस नशिस्तों पे दिया था ना फैसला, वजाहतें भी जारी कर दी। उतारे लोगों में बहुतियां गला ना करें। ठीक है। और दूसरा ये जो पीटीआई वाला मामला है कि इमरान खान की धमकियों से मामला शुरू हुआ, फिर उसके बाद ख़ास मुलाकातें अक्टूबर नवंबर में भी, अभी जो कुछ मुलाकातें हुई वो अक्टूबर नवंबर में भी हुई थी। फिर उसके बाद आप देखें कि मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ, फिर धमकियां दी गई, फिर कहा गया कि जी ईंट से ईंट बजा देंगे, ये नहीं होने देंगे। और अब पॉलिसी जो है वो रिवाइज़ होने जा रही है। अभी अंसार अब्बासी साहब वाली जो खबर है, तो वो मेरे जहन में एक गाना आ रहा था कि अड़िया तू अड़ियाँ ते अड़िया लड़दी जानते बनी।
میرا خیال ہے جی کہ خاصی سیر حاصل گفتگو ہو گئی. کسی دی کوئی تمنا, کسی کی کوئی پیچھے تشنگی باقی نہیں ہے. صرف لڑائی اور سعید چوئی صاحب اور امداد صاحب کی لڑائی اللہ کا شکر ہے نہیں ہو سکی. اگلے ہفتے تک اجازت دیجیے. خدشہ تھا تو اگلے ہفتے تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.